Hatiwa Sinara Kumulong Jangara Coordination Committee High Chamara Tipramot and Inui Tipramota TW YKF just a minute Chumkini Kache Rally Kajan Pantama Tam Nevale in the Jawa Rally Gagai Nia Agro February Sine Bubagra the Dos Bosa Romoi Village Committee election Kajagya Abanorok Savoy, Bovagara Supreme Court of the case claiming or result in positive package of complying car, Obanwagana Tipra Sorka, the village committee Klaya, Bibino also have Punogoy, Klaya Klaya Topana, Yava, Sonora, Chini Bovagara and decide to Mumbai, Supreme Court of Complying Bagana, Tilikacha, Bovagrana, Hambarina, so Kinelli Klinan Tanto. Bo Amsani or Kotumba Kabiang. Sungta Tinara, Chino Kumulang Amsai, Kumulang Amsai, Tinara, hot up Claimian, branch of Tinara, hot up Clay Chikava, the Tinelli Klaya, Obakai, Hambarimane, Bovagra, the Supreme Court case like Kaplamane, Haka Bishop of Chen Kupi Chene, Supreme Court, the Harman away, Tabo, the election Klaya, Village Committee election just coming Makanai, the Buskan February, Pochis Tarigona, election, Village Committee election Mark Klaisinai. And Supreme Court I remember Tinga, Senator Belaki Tom Togay, Ka Belake, Hamdan Lay, Jot the Bicini, monitoring body Tonera, Avaje, Government Hike Block Raga, Bivino demand the Zaya, Ponta Secretary by Chak Nanja, Cook Nanja Money, Ovenbago Tabo Village Committee election in Hankai, Jot the Works of Night, Chamun Claymanai, Village Committee Klaikangana, Chini Top Hane Hikajan, protect the area. Chine protect the Bishiwation, Samung Night to Monte Claimalai, Oman Bagana, Tine, Balaki Katam to Gannett and Little, Hamba Rally Claiton. Supreme Court needs a order Kokmani Yagulo, a village committee election by TTADC is a election. Why Shabano, Eglogena Mark Hainai, the Supreme Court, the Saklaimani Yagulo, Abonoti cannot Egloge Klaidamanor Bahiti at the tongue. Santo. Chini demand se election khajan bagai chung onek din jabat village committee election khajani abodo chung chai to mane piaba tabok chung Supreme Court order e rekha je village committee tai je ADC election ekoi songe khajan bagai na chung je mane Tripura mo thane no china abo kono problem kore china high command bobagra chung khana meeting no jak khana decide khainai oban bagai chung village committee ha ke ADC election je sakmene khajan intel oban bagai chung राज्य सरकार है कि इलेक्शन कमीशन जो विलेज कमिटी इलेक्शन खाइजन इताई एडीसी इलेक्शन खाइजन बांके त्रिपुरा मो थानबाके कुनो आपत्ति दंगलक नै खाखै Hamba
Bubagra. Long live! Bubagra!
비지비로는 덕지게 밤로하다 바글라이드 일렉션은 부모들아리 비질백기 싸움하고 플라이 엉시나 바글라이드 비신바이 에디시나 트라 비질기 싸움하고 플라이 엉시나 비지비로는 깐사보다 못들 비지비로는 깐사보다 못들 바글라이드 일렉션은 비지비로는 덕대알리 작도 밤로하나 바글라이드 일렉션은 부모들아리 Jangan di berapa kawan kaya, dai. Buladra ayo lokal, buladra ayo lokal. Bagai di election biji berwarna top ke pamrah, dai. Bagai di election biji berwarna alikan top ke pamrah, dai. Dai le ajak bulan top ke pamrah, dai. Ke pamrah, dai. Biji berwarna kan sepada putrai. Biji berwarna kan sepada putrai. Buladra sobel kubak kan sebel kubak bulan kamar kubai hamai. Hamai buladra. Hamai buladra. Buladra kamar kubai. Bagai di election biji berwarna kan sepada putrai. Bilis komite ka election biji berwarna kan sepada putrai. Biji berwarna kan sepada putrai. Bagai di election biji berwarna Keep quiet tonight. Nothing but yeah. Let's fight tonight. Play tonight. Keep quiet tonight. Nothing but yeah. Let's fight tonight. Ini habang bayang may panosok pasaha. Sini bawya tanya po. Miskang iba sanay na. Hare yakin sulit dola wag lainay. Habang lang. Baca Dini coba bungno sabut elai na Habakram Dini baca Dini coba bungno sabut elai na বিশেষ খাইয়ে চিনি আং হুমুলংপাত মান্দাই তাই চিনি কাকারজলা অজাকান জল সিগার আর প্রায় 1.5 থেকে 2022 দङ जोंनो सिगार जमानजाक जोंनि खुमलुं आम थायो सकाइसा पिसफुल बागलि खाय थाङि दङ जोंनो वाइट टेप एबा तेरमा तरफ থেকে अबन मेन चिन आसि मुंखा नर जतन साइमानो खुमलुं आम जायो কয়েকটা দল আঙা দল বুং ফা থাঙ্গিয়া আমর ফাই যিনি খুমলুं প্রায় আগিবো নুখা নরস আম নুখা যিনি খুমলুं आम जायो जे पिसफुल दङ माने जे शान्ति दङ माने आबनो नस खाय नाय दङ बर आबन जाने बुके बं बसां बं नासि मुंखा बं बसां जे एडिसि इलेक्शनाव जेबो जों अबनो जों स्टिल नखरंना कासिन खुमलुं आम जेन बरमा जों मेस राम जों ग्रिन सिनो बागलि बिसिंते ताखुते बुकुक सं बय खुमलुं आम जायनो पिसफुल शान्तिके नतल नायाफानो जों तेब्रामो थारो जों वाइट टेब्रो जों दिनम एके मेस दंनाय खुमलुं आम जायो जों दिन शान्ति बाबे जों बागलि खायै अबनथिनि कलकाता मुं दंनाय खुमलुं आम जायनो शान्तिके पिसफुल तनांथों जों नासि मुसि अंकासिया दा केसे कक जों और नगै दङ किसु और सामु हाने खाजेरो किसु और जागा चिनि जार तेमो दाखाय दंनाय एबा सिङाव जागाव जारा दिनमजों सापुटार बंनबो नगरवा हाबै हुमकि दुमकि आ जिनिस जों आपला सिरि दंला दर नु खनाव जों खनाव ताखु अज प्रेस मिडिया बजन बर फियगलिया गोबां नासि मुं तामो जों अबो सारामु जोंनो नरब साबदानों दे जों रेडि दंहासै जों जे खायना चेंनाय अरे कि केमा बाथागला केबो जों दिनाया चिन नासि मुङाबो या चिन पार्टी नासि मुङाबो चिन बुगा नासि मुङाबो या जों माय चिन तिबासन हामक्राय चिन तिबा दफान हामक्राय फिसा बर नाय दङ अज खबरना बागे एके मेस न जों सिगा रेडि दङ अरे प्राय 1.5 থেকে 2022 फाइजाक जों मजरी चें खांगे अरे किन्तु ते बाथा मुं दंलायगला ताखुसं आबागे बुसिया रोंदे ताई खुमलुं आम जायनो शान्तिके तंदे तराय नस खायनता नाजियासि हामबाय তিনি খুমলুং সিন্ডিকেট নিশিমবু সুদর বাইক রেলি তো जों आरो चिन खुमलुं सार्केल पुरा प्राय आरो खुमलुं एरिया दं माने जों मन पुरा कभार खायनाय ताब जों आरो जों चेङै जों ताब जय गोबिन्दते कला बागानते दसरामते जों आइन ताब काटं बे हाबो जों हनाय हामबाय যতন সিও কয়েকদিন সিগাং যে আরো
खुमलং दुगमाली हाथे गाना जता चिने बीजेपी ने पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन माने आ दिना मुख्यमंत्री फायै पार्टी ऑफिस इनॉग्रेशन खायका बंगनि पांडा कसां कसां पाइका पाइ माने परे जोंहारो साइमन जे इनॉग्रेशन या सिनि सिगांना सालसा सिगाङाव जेआरो ने चिनि मीडिया खरकसा चिने बर मुनां आशिष बुजाक माने आबना तयै खुमलंग आमचे बेलाइके माने तुंफा जाखायके गोबां मा निउस लगन नुगै दं माने अबनो परेबो जेआरो तैसा तिप्रामा थाना बेरै बीजेपी नि पार्टी फ्लैग बैनर सुबायो हनै जेटा ताय समाके आतंक खलायै तैचिनि बरम गोनां समित देवरमान नगो खमके रगैखा आबनो तैना जोंताबो अरनि जत बरक ताइसे वान चुगलायै अर जों चाबलायखा जेआर जगावा जों बाइक रैली खायमाने कारण का बुङो जों एरेन बरक कुनो आतंक थांदे अर ताबो तिप्रामा थानि यागनो जे जत किछ सम्पूर्ण बेरजक दङ पहिला चिनि बुबाग्रानो ब्लैक के हामबाय चिनि तिप्रासा दफानि बागै कामी आमचाइनि टेके सुरु खाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जरा चबा खाइमिनि बागै बनि बागै बुबाग्रानो ब्लैक के हजार बार पाइपलेया हामजामा ते खुलमाया फारो ते हामबाया फारो दिनि चिं किला आमचाइयो सारै जराव चिं काइचा हामबाय रेली चिनि बुबाग्रानो ते सुप्रीम कोर्ट दं बहायनो हामबाय या फारो तानी के चिनि लॉन्ग टाइम डिमांड चिनि बीसी इलेक्शन 10 बছর रहोय बीसी इलेक्शन यांगमानि बागै चिनि तिप्रासा आमचाइयो ब्लैक के रांगपैचा ब्लॉकेट खाइजाखा ताबंनि राज्य सरकार बाय हानि बागै चिं कामी ओ चबा खाइमेनि लगे लगे नेनि राज्य बसुं कतर चबा खाइखा बीसी इलेक्शन नि बागै हाई कोर्ट नो चबा खाइखा हाई कोर्ट ऑर्डर रजामनि न पर्यंत राज्य सरकार माने याखे चिनि तिप्रासा ने अधिकार न रयांगमानि बागै चिनि बुबाग्रा तंगमालिया सुप्रीम कोर्ट ब थांफिका मियाव सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रखा जे एडीसी इलेक्शन एडीसी जनरल इलेक्शन बाय बाक्सा बीसी इलेक्शन नंबर मा खाइनै हनै ऑर्डर रखा हानि बागै अमचिनि बागै ब्लैक कतर कप्लाय हाइछि जों आसे बसर रहोय जे चबा खाइतो माने अम मियाफ्र चिनि कप्लायनि छाल अरनो जों प्रमाण मावो लाइबो मावो जों नोय फायो जेफ्र जों थानसाके चबा खाइखांके जों कप्लाय उमो अमा हाइने हाइ चिनो मियाफ्रनि छाल फोरोङै राफिका जतदिन जों थानसाके चबा खाइनाय ततदिन जों कप्लाय नाय गे चिनि राजनि बागै चिनि महाराजानि नेतृत्वे जों ताबक चबा खाइतोंमोनि चिनि अधिकार विभाग न मानाय अमा फुनोङै रखा मियाफ्रनि छाल दिनै जों बीसी इलेक्शन यानि बागै फाइनेंस कमिशन गाइडलाइन रखा जे लोकल बॉडी व रां फाइनेंस हिंखांके जतनि निर्वाचित प्रतिनिधि तंगनि नांनाय निर्वाचित प्रतिनिधि प्रपोजल लखेसी कामी आमचाइयो लामा करे ते करे ने स्कूल एजुकेशन हाया इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हाया हेल्थ केयर फैसिलिटी हाया रोड कनेक्टिविटी हाया बत्र न कक सानानि हिंके चिनि निर्वाचित सदस्य चेयरमैन मेंबर तंगनि नांनाय फेबा जोंनो 10 बছর रहोय चिनि एडीसी विलेज कमिटी न इलेक्शन खायाके जोंनो रां सावनि पर्यंत ताबुनि राज्य सरकार बंद के खाइतं रखा बनि बागै चिनि बुबाग्रा तंगमालिया सुप्रीम कोर्ट जरा चबा खाइ मियाफ्र कप्लायिं खा हिसाब खाइनाय खांके प्रति बছর जदि काइसा एडीसी विलेज 3 कोटी चिनि रां फायनि तंगो मिनिमाम 3 कोटी जदि 5 বছরनि 587 एडीसी विलेज नि 3 कोटी के रां हिसाब खाइके 5 বছর 15,000 कोटी टाका चिनि कामिओ डेभलपमेंट नि सामो इंगानि तंगमनि फेबा जोंनो रांपैचा कासै रखा हाइछि राज्य सरकार और जागा सुरुति प्रमोथा सिमि लसैया जारा बीजेपी खाइनाय शासक दल हुनै दम इंजाबै तंनाय साक्सानो खाट खालाबोटै तंनाय बरकबो लसिं खा हाइछि दिनै जों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रमानि बागै चिनि तिप्रासानि कप्लायनि सालंखा
BC election tamong khangke 587 ADC village sung joto jaga ne apply ngai talingke tiprasa rok joto ne busikha je sungno adhikar yake tongmani tabo BC election committee jodi declare khaikhangke borok joto tiprasa rok chini loge thanchani marigo choba khaine hnoi ready ngaijai ebong sung apply ngai borok o BC election chenai hnoi siwei chini adhikar ya অথচ কক সাফরানকে রাজ্য তাবো রাজনী শাসন করে হিংখাংকে তানি ইলেকশন খাইয়া তিনি বুবাগ্রা ডেমোক্রেসি ন পৈতো সামনে বাগৈ গণতান্ত্রিক ন পৈতো সামনে বাগৈ গণতান্ত্রিক মাধ্যমে চবা খাইয়ে जोंनो निर्वाचित खाइने सुजुरदि जों गामिनि सरकार जोंनि गामिनि सरकार जोंनो चंनायनि सुजुरदि हनै जों बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट जरा सखा जोंनि गामिनि सरकार खांके विलेज कमिटी माने जोंनि गामिनि सरकार खांके जोंनो गाहाम हाया नायनायनि बागै जोंनि प्रतिनिधि चंजाक तनाय जोंनि बागै कक सानाय तनाय फाइनाय सालो ताबो एप्रिल 20 तारिख नि बिसिङाव बरक BC इलेक्शन पूरा पंडाक पाइरहुए जोंनि प्रतिनिधि चंजाक पाइबेने आप्रोची जोंनि BC इलेक्शन पाइमेनि यागलो प्रतिनिधि र जोंनि गामि आमचाइनि हामखायनो जों सामं खाइमानाय एतो दिन जों सामं खाइमेलिया जोंनि विलेज कमिटि नि बरगराव कुनु साजाने गोरों तंमानि ताबक जों मासिनाय गां पाइथाव मन सानि मुसुयो जों थानसा के चबा खाइखांके जों कप्लाइङो जों आगे बुति जे जों नेतृत्व नखा 17 बছর পরে एडिसि मानमानि ताबो बुचिन कामा चिकन अधिकार न फाइट खाइ थानसा के चबा खाइखांके जों कप्लाइङो ओला बुचिनि ग्रेटर टिप्रालेन तेचिनि सांबेदिक अधिकार जों मानाय जुदि थानसा के चबा खाइखांके Everybody give a big hand. Rajilo, Kripo, RPC over Kripo, Ginny, press. Juthai, everyone. Kelo, Nadammo. हम लोग भी चिबाई बोलता है, आप लोग भी चिबाई बोलता है। भाषा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम लोग थानसा बोलता है, आप लोग ग्राउशी बोलता है, कोई मुनखात बोलता है, कोई कुमखातना बोलता है। लेकिन सच बात है कि हम लोग भी नागचेप्टा, आप लोग भी नागचेप्टा, आप भी नारबुंग बोलता है ना आप लोग।
नारगोंग, तो हम लोग है ही एक। अभी मैं डैनियल से बात कर रहा था तो मैं बोला कि हाफलॉन्ग से यहां में आने के लिए इतना टाइम क्यों लगा, हमको क्यों हाफलॉन्ग में गिराई दिया, ये तो आपका दिमासा लैंग्वेज है, लेकिन हाफलॉन्ग ने हमको क्यों गिराई दिया, माइबोंग में क्यों नहीं गिराया। तब बाद में मालूम पड़ा कि यहां में परमिशन नहीं दिया। लेकिन कॉनराड सांगमा और हम लोग रास्ता में बोल रहा था यहां में तो आना है अपना भाई को सपोर्ट करने के लिए, और सपोर्ट तो हम करेगा। मैं सुना अभी डैनियल बात कर रहा था कि यहां में धमकी दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, गांव-गांव में व्हाट्सएप फोन करके बोल रहा है कि डैनियल लंगथासा का प्रोग्राम में मत जाओ, सुअर काटा जा रहा है। काटो सुअर, अच्छा है, हम लोग खाएगा सुअर, लेकिन वोट तो हम लोग डैनियल लंगथासा को ही देगा, क्योंकि ये लड़का, ये जो आदमी है, ये हमारा कम्युनिटी के बारे में बात करता है, हम लोगों का जाति के बारे में बात करता है, हमारा बच्चा का अधिकार के बारे में बात करता है, हमारा भविष्य के लिए बात करता है। तो वोट अब जितना भी सुअर काटना है काटो, हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन दिमासा लोग हो, यहां में मार लोग हो, रांगखोल हो, नागा हो, जो भी है यहां में, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। जो अभी कोई बोल रहा था जो डर गया वो मर गया, हम लोग मरने वाला नहीं है, हम लोग मारने वाला लोग हैं। और एक टाइम आएगा, देखो अभी बहुत लोग, हम भी सुन रहा है कि ये लोग बोल रहा है कि डैनियल तो नया लड़का है, नहीं जीतेगा, बीजेपी को कौन हरा सकता है, कांग्रेस को कौन हरा सकता है। आज से 5 साल पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं भी नया पार्टी शुरू किया था, नाम था तिपरा मोथा। सब बोला कि अरे आप बीजेपी का संग टक्कर नहीं कर सकता है, आप कांग्रेस को कैसा हराएगा, सीपीएम इतना बड़ा पार्टी है, उसको कैसा हराएगा आप। 2 महीने के अंदर हम लोग, त्रिपुरा का जो इंडिजिनियस लोग हैं, हम लोग सब मिलके हमने क्या फाइट किया, और फाइट करके काउंसिल में हम लोग पावर में आया। सब बोला अरे काउंसिल जीता है, असेंबली में कुछ नहीं कर सकता है। 2 साल के बाद असेंबली में लड़ा, ना बीजेपी के संग अलायंस किया, ना कांग्रेस के संग अलायंस किया, और त्रिपुरा में नंबर 2 सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम लोगों का पार्टी बना। तो हम लोग जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, जिसके पास पुलिस का पावर नहीं था, गरीब में लोग, गांव का लोग कैसे जीता, ग्राउसी, थानसा, एकता, मुनखात, कुमखातना, अलग अलग भाषा में एकता का एक ही मतलब होता है। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये लोग आपको डराएगा, बोलेगा कि पॉसिबल ही नहीं है, क्यों वोट बर्बाद कर रहा है मेरा भाई डैनियल लंगथासा के लिए। क्योंकि ये लोग डरता है, क्योंकि आप लोग गरीब है। जिस दिन गरीब एक हो जाएगा ना, जिस दिन आपका एकता आएगा, जिस दिन आपका ग्राउसी होगा, ये लोग हारेगा। इसके लिए आपको डिवाइड किया जाता है। कभी आपको बोलता है आप दिमासा है, आप रांगखोल है, आप मार है, आप नागा है। अरे सब गरीब है, यहां में सब गरीब है, सबका बच्चा का शिक्षा का प्रॉब्लम है, जमीन का अधिकार नहीं है। आप उसके बारे में बात नहीं करेगा, आप बात करेगा ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, लेकिन गरीब क्रिश्चियन भी है, गरीब हिंदू भी है, लेकिन उसके बारे में आप बात नहीं करेगा। यहां का पैसा, दिमा हसाओ का पैसा, यहां से सब चीज मिलता है आपका जमीन से। गुवाहाटी में क्या मिलता है आपको? तेल मिलता है गुवाहाटी में, चाय बागान है गुवाहाटी में, सीमेंट का फैक्ट्री है गुवाहाटी के जमीन में नहीं, सब यहां से है। लेकिन यहां का पैसा गुवाहाटी में अटक जाता है। आपका पैसा, आपका जमीन का पैसा, अगर 100 रुपया मिलना है तो आपको 10 रुपया मिलता है, और वो 10 रुपया में भी आपको एक दूसरे से फाइटिंग कराता है।
ये जमीन आपका है। यहां में आज वीर शंभूधन का डेथ एनिवर्सरी है। आज उनको ये धरती छोड़ना पड़ा आज के दिन, बहुत साल पहले। वो किसके लिए फाइट किया? अपने लिए कि आपके लिए, आपका बच्चे के लिए? अंग्रेज आया लेकिन आपने फाइट किया अपना अधिकार के लिए। लेकिन जो अंग्रेज का टैक्टिक था डिवाइड एंड रूल, आज वही चीज यहां में हो रहा है। जलियांवाला बाग सुना है आपने? गोली किसने मारा? अपना ही हिंदुस्तानी का लोग ने अपना हिंदुस्तानी को गोली मारा। ऑर्डर दिया अंग्रेज ने, गोली मारा अपना लोग। गांधी को किसने मारा? अंग्रेज ने नहीं मारा, अपने लोगों ने मारा। बंदूक किसी और ने थमाया। आज आपको, आप ही का लोगों को रुपया देकर बोल रहा है कि डेवलपमेंट के नाम में आपको डिवाइड करो। यहां में मां लोग हैं, औरत लोग हैं। ये ट्रेन आ रहा है क्या? हाँ, ट्रेन वहां से यहां आना चाहिए, यहां से वहां नहीं जाना चाहिए। और पैसा भी ये ट्रेन से वहां से यहां आना चाहिए। और एक टाइम आएगा यहां में जो मां लोग हैं, मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं, जो मां है, जो औरत लोग हैं, आपका जिंदगी में बहुत कष्ट देखा है आपने, लेकिन थोड़ा सा पैसे के लिए अगर आप अपना वोट को बेच देगा ना, आपका बच्चा का भविष्य खराब होगा। अगर आपको, मां लोगों को मैं एक विनती करना चाहता हूं, इनको लगता है कि थोड़ा सा वीसा देगा, थोड़ा सा रिग्नाई देगा, थोड़ा सा पैसा देने से लखपति वो करके आप अपना वोट बेच देगा। आप पैसा लो, उनका बाप का पैसा नहीं है, लो, लेकिन वोट जब करेगा तो अपना बच्चा का भविष्य के बारे में सोचो। आज आपका बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्कूल अच्छा नहीं है, आपका बच्चे का क्या होगा? कल आपका बच्चा जाकर गुवाहाटी में नौकरी करेगा किसी और का? नहीं, मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा जमीन का मालिक बने। मैं चाहता हूं कि ऑफिस में, बाहर नहीं, ऑफिस का चेयर में बैठकर हम लोग खुश हो जाता, कांस्टेबल मिला हम लोग खुश नहीं, एसपी बनना चाहिए, डीजी बनना चाहिए, आईजी बनना चाहिए, हम लोग खुश हो जाता है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का नौकरी मिल गया, नहीं, एक दिन चीफ सेक्रेटरी बनना चाहिए, हम लोग खुश हो जाता है, थोड़ा थोड़ा से हम लोग खुश हो जाता है, नहीं। और मैं डैनियल लंगथासा के बारे में बात कर सकता हूं। त्रिपुरा में जब डैनियल लंगथासा आता है, हजार लोग डैनियल लंगथासा का बात सुनने के लिए आता है। आपका अपना जो बेटा है, हम लोग क्या बोलता है सन ऑफ द सॉइल को त्रिपुरा में? हानि गुस्सा। आप लोग क्या बोलता है? हानि गुस्सा। मेरे साथ मेरे एमएलएस है, विश्वजीत कोलोई, मानव देव वर्मा, और भी है, डीके रामखोल, वो आएगा, हम लोग सब आएंगे। मेघालय से एमएलए आएगा, नागालैंड से एमएलए लीडर्स आएगा, मणिपुर से आएगा। आप लोग अकेला नहीं है, आप लोग अकेला अब नहीं है। और जो लोग हमको बोलते हैं मोमो, चिंकी, चाइनीज, नेपाली, उनको हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग आज हानि भूसा एक हो चुके हैं। और यहां में ये असेंबली इलेक्शन, ये सेमीफाइनल है। आने वाले दिन में हम लोग एडीसी भी यहां से जीतेंगे, आप देख लेना। ना हम कांग्रेस के साथ, ना बीजेपी के साथ, हम लोग हैं आपके साथ, हानि भूसा के साथ। वंस अगेन, यहां में जो आए हैं, आपने इतना प्यार दिया है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं दे सकता हूं, सिर्फ आपके दिल का बात बोल सकता हूं। आप लोग अकेले नहीं है, यू आर नॉट अलोन। एंड
If you are not alone, if we are standing with you, अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो डरना क्या है? आगे निकलो, दिखाओ दिखाओ कि ये जमीन का मालिक आप लोग हैं। आपको ना गुवाहाटी कंट्रोल करेगा, ना दिल्ली कंट्रोल करेगा। आपको आप खुद अपना भविष्य बनाएंगे। बस यही बोलकर मैं सबको बेलाइनो हमबाई, हमारे लैंग्वेज में जुथाई, खुलुंखा और यहाँ में जो भी मेघालय से है खुबले शिबुन, थैंक यू सो मच। takukai bukuk song hani hai tini lam sogo norok no jo tono no tamni bage ingke chung tini norok ni biskango pai chu pai kya thangnai 8 tarigo BJP party office khumulongo BJP party office উদ্বোধন খাইমানি ইয়াগুলো জনসভা খাইমানি ইয়াগুলো ন aboni tain aboni horo am haike je khumulongo party umani yagulo tini tipra mothani bekhaktei kaisa kotorma bike rally songsa jagei tongo obo o bike rally ngai yang khumulong amchaini joto thayano borok obo haike bike rally khainani thang tongo buskanga songbari jese sekangai phayo asikno political party ni bekhaktei fan phunuk laimani khomata phunuk laimani om haike nukjagai tongo engke tabok tipramo thani YTF ni bekhaktei je obo hai bike rally songsa jagai tongmani tini ni salo borok ni salo o salo tamni bagai borok ni tini o bike rally songsa jaka abono tuino YTF ni bodol ni tangphangrong ni phachingtei chung kok khnanai oro chung nugui mankha YTF ni president vice president jotono borok orop tini o bike rally phainai tai chung nugui mankha o jagani Tekorjala Jomojanagar constituency ADC asuk khaini MDC Ganesh Devorbano bo haino o pandao tini no bike rally phaisa paisa ke phaidi takungtai bukso chung tini oro sunglainai yango chung sunglainai tini YTF ni tang district president Jiten Debormani Kukti Kanala Nai Tini Tamni Bagay Brok Omaka Asuk Home Dodom ke bike rally Khanan Bagay Tangitong. Kopin Janela no Namsago. Lay Hambai. Tini Tamni Bagay Norokni Asuk Home Dodom ke bike rally Khanan. Tamni Bagay Tamo Saklainani Bagay. Lukurong Tamo Sanani Bagay Tini Norok o bike rally Sosaka. Bulato Tini Kokpin je Tipang ba je kuno komtheng tangnai sin daw mila non bele hambai tini singo jagao naidi kaisano sini kaihano naharmo obong kasini peaceful je khumulung ka city edc ni headquarter tini o headquarter ro sing koyekdin dhoira sing nai nekha কিছু borok কিছু যারা tamsane bono যারা sini entity prasano manchine hesi tini borok ti prasa area of faine ti prasar ni elakao no ti prasar no uksani runyai tini jebabe kaw jagao tongkotang tongtone rakno tini borok ama heke kaisa haimeni kaisa nobar sipcharan nai tongmani koyekdin dore sing onek din dore sing obono kintu observe khai tongmani piaba sing tini belaike o jagao nai nekha koyekdin age bo o jaga jebeke tini borok dala thatei nei humki dumki rikha sini boroni proti nogo nogo thangi borok jebeke mane tamsane sikri sokro khlai nai tini o jagao jeta sing thangnai 2021 simo jaga sini bubagrani ti dulmungbai belai nai thotok tai singsa sa khlaini bagi jeta wansuk tongmani o wahai jaga je headquarter ro tini borok jebeke khlai tongmani obono sing totally selangi nai tini o jagao sini joto warriors ro tini o jagao kaisa sini o rally khlaiman bising tike sing borok na obono sing kok kachana musungo je khumulung agibok tongkajang tongmani tabo tongo tai buskangni dinobo sing tipra motha bubagrani jara sing warriors ro obono sing mane sing tamnai bono obono sing oma hikeno sing tongkajang tononan bagai sing tai togui tongoni sing lukurona kok kachana musung jago ar je borok কিছু যারা terna hamjagai jara কিছু borok power na hamjagai buni uskani bai tini nijini dofano nijini dofani against no tini jebeke chokranto khlai tonai na sing husiar khlai musungo ama haitomung sidaranor yakardi iangkai sing কিন্তু তিপ্রামো থানি সিকারক ওয়ারিয়ার্স রক जों ডিসিপ্লিন দङ जों তাবো ডিসিপ্লিন जों বসকাংনি সালাবো ডিসিপ্লিন দङ মুসুङो बियाबा जदि जोंनो माके बार जदि न जोंनो जदि न चेकले खांकाय जोंबो डिसिप्लिन बायरा किसा थानानि बागै बाध्य दङ हेसि सो आबोनो बसकानि दिनो हयतो इलेक्शन नंनाय इलेक्शन न साबो पाइनाय आबो तो लुकुरकसि डिसाइड खाइनाय लुकुरकनि बखाव अलरेडी बुबाग्रानि प्रति जदि हामजामो तके बुबाग्रानो बर फान्डु हुइनाय बर लगिरि हुइनाय कप्लाय खायनो আর যদি ন বিজেপি থুং সিপিআইএম থুং কংগ্রেস থুং যে কোনো ন যদি ন জনসাধারণ যদি ন বখাবে হামজা কাঙ্কে আবো জনসাধারণ যে ডিসাইড খাইনে সো অ জায়গাও ফান বাই ফুনুগৈ অ জায়গাও টংকজাং টংনাই রাখনো কষ্ট খাইনে কোনো লাভ বাংলা কাজাইনা আবনি হইতে নরক সাবধানংদি আবনি হইতে নরক
rukinai mane tamne bono rok arno hoitin rok usulan bagai jatutung mansak testa khlaide ini angkai agami dino jengbo haino nira rasu tonglak je borok tino jagao pusno hamjagai tino jagao mondol president ngi mano tino jaga rajyo স্তরনি নেতাঙ্গি মানো কিন্তু আবনি কোন ভ্যালু তংলাক কিন্তু দ ফালে সব সময় লগি তংনাই অ দ ফানে এগেইনস্ট কোন দিরফন নং তা থানি নং তুমুন এনটি টিপ্রাসাंनाय एनपि द फांनाय माने नों सालजो नोंबो अ जागानि होते नों गवनि मा थानाय आबो सांको जानामु जोंगो सो आबोनो तिनि बाइक रेलिनि बिसिति खायनाय सिनि खायसेनो गजारमु जों आगामी दिनो पंकजां नायो जे बरक हामजाकोनि बरकनो क्षमताबो तैसा आसुरनाय आबो लोकरकसे डिसाइड खायनाय आबो हायसा তিনি নিজে বাইক রেলে যে সংসদ জাকমানি অরব বুসক খুংবুসক বাইক সক পাইকা হে কবা ব আমসায় অব হাইকে বাইক রেলি নতুই বেরাই যায় অরতো নাইনে দি जों অর जों टोटली কক অ জাগাও जों খুমুলুঙ্গো जों কাইসা মিয়াও কয়েকটা जों সশিয়াল মিডিয়াनि মাধ্যমে সিনি কয়েকজন আছিনি যে তিফাং রক তাংফাং রক আসুকলাইনে जों सालायके अ जागाव जों कोन एरिया डिमार्केशन जों खायने अ जागाव जों रिंमाया सुजाকক जे खुमुलुं गाना गिनि बरक सिमिन अ जागाव फाइजाक दिनै जों बरनो जों गाहामखौबो साजा गया एकदम इमार्जेन्सि वनो जों मो काइसा बेले नांकुक दंमोनि बागिबा जों मारिं लाइखा गे आबो हाइको जों वानसुक दङ जागा जों दाबो नोकवानि तो प्राय 1000 खासा खासिनि बाइक तो अर सफाइजा खाखलाइते फाइ दं गना हनै आबो हाइता angke takuk tai bukuk sang norok khanai man khana jitendra bana district president YTF ni bakakte ke tabuk chung GS bini kupti khana nai bo to orwa tabuk nai tongo jirene khola 15 jirene khola ni bakago je nai tongmani tabuk bini kami bo orono khumulung no angke bo o khumulung ni beparo je tabuk obo ha je pati mungmui tongmani obono ti nung tini ni je bike religo tamo message ni बेलगे हामबाय एक्चुअली जों थाइमानो किसु दल खुमुलुंग फाइकेनो बर एक गुन लुखाय जे जाखायो बार बार खायो प्रोग्राम बार बार खायो जेव जों नुगुइ दङ जे जिनाम तिरिं जाव जे हाजार सिगार फाइमाने आम आसि मुं तामो आबंखा जों खुमुलुं आम चायो जों प्लुग्रनाय जे एकमात्र खुमुलुंनो थान्दाके तनमानाय पिसुके तनमानाय एकमात्र मथासिन बबग्रान दलनो अन दल रक जेसेबान खायदि बर नाय तं खुमुलुंग अ सानदि खायनानि फेब सिनो जे वाइट टेप नि तिनो सिलार अर हाजार सिलार दङ अ बाइक लेन बिसिं सिना माके मेस दंनाय तिप्रांग जिबन एक दल जे दल खुमुलुं आम चाइनो पिसफुल थान्दा डेभलपमेन्ट ताइ अमन थिके तनमानाय पार्टी ताइ आनि कसे ककजामुन दंनाय किसु बरक बंग अर बिजिबि खायन खुमुलुं एकालिस काया बर हर बंग अर कइसु राग सानाय सुवाग नंनाय हर हगुरनि बरक दङ आमर किसु नट बर युज खायो जागाव खुमुलुं अनेक मा प्रब्लेम खायनाय दङ फेब जों सालमु जों सिनो हाजार सिगला दङ जों खाय थाङा जों खायमोन हाय फेब जों खाया फेब जोंनो बार'ता खायदि जों जुदि अंगखौ हांके अमकिनि ताइ थागमुं दंलाय लाखासि अमके मेस दंनाय दाखुकजों खुमुलुंनो सालदिके दंसे जाखायदि अजाकुन गुन्दुगलता खायरदि सिनामा एकल मेस दंनाय फेबा बरौ जुदि खाय थांके जों किनासि दंला कि बुस्थां सालते अबकिन कतर अजागा किन्तु अनेक समस्या कतर माने हायसि हमसनक hambai ke chung tabuk paithago chini pekorjala joynagar ni MDC je tabuk boni khukti chung khana nai tini ni je sal buskango chongbari sikangrek phairek ngai tongo khumulung amchayo nok haboi domkirilayo party by party phan phunuk layo boss apply seklai mani tabuk belai keno hohom dodom o khumulung amcha inge tini ni je bike rally nahar mung tamo message rinani bagai tini ni je bike rally khlaijak हामबाय सिनि ककपिन इबिनि बिसिंतै जत्त लुकुरकनो अबन कक सारो ताइ फुनुगै बरना नायो जे जों साइमांका किसुदिन सिगां चिनर त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री बरमगोनां डक्टर मानिक साहा बिनि नेतृत्वर पार्टी अफिस इनग्रेशननि मुंगै गोबां मा खुमुलङो टेनसन खायरoi हेके माने अ जागो एरेवा आतंक सृष्टि खायजन बागै चेष्टा करे और नुखाजों खुमुलुं आमचायो दुइबार मुख्यमंत्री भाई माने दुइबार गुन्दगल खायो बरक बुबुयै गुन्दगल खायो बनि बागै जों साइमांका चिनि बरम गोनां खरकसे नंर खाय मीडिया बनो हर डायरेक्ट पिस्तल बखरक सुलय बथारै माने बथारनो बागै चेष्टा खाय पिस्तल डायरेक्ट बखरको बुखा अबनो पर्यन्त खरकसा पर्यन्त ता पुलिस रमिया अमाके आतंक खाय माने बिजेपिनि खरकताम हेके शत दर्जन আছে काया बरक भाई अमाय खाय तंहांका वाइ टेपनि सिगला रक हायके दारो जोंगर तिप्रा मथा खायनि रक बुबागरनि वारि संगै जोंखौ बंनो नासिगो या खबागि तंनाय दा या खबागि कुन मते तंमया बनि बागने चिनि दिमान खुमुलुं एरियाव आगिबो तंकसां तंनाय ताबुबो तंकसां तंनाय कन्टिन्यू अरन बर तंकसां मा तंनाय आतंक कुन मते
ता खलायथों आतंक जुदि खलायथांनाय हांखाय बरकनो जों पुलिस जुदि रमिया हांखाय जों तिप्रा मथानि परिमिरक वारियर जों दरगनां बि नगा थानि रमनान मगे जों चेष्टा मा खायनाय साइके जों अमाइका आतंक खलायथनमया लुखा जों चिनि बरंगनां समिदेबर नगा थाङै बिग बिसानो हमकिरो माने बिग बिसानो हमकिरो ओय अबनो निनि लास्ट वार्निं अब जुदि नों माने हांखाय निनि समस्त सेस खानाय निनखो बरन पावर माने फैगासा आसोके नों आरो बरना हमकिरो दा दमग्रान निनखो बरन पावर बन बगे नों तिप्रासा जों तिप्रासा आनि कखे कसां कसां तंनान थाङांखाय नों प्रब्लेम ता खायदे जे बररकना आतंक पागिदे खुमलंग ताबुगु आतंक तंनाय ताबुगु जे खुमलंग ताबुगु एडिसि एरियाव ताबुगु तिप्रा मथन नायकलि तंग ओलोबो नायकलनाय ताबुगु बने कन्टिन्यू नर तंगसां तंनान बागे जों चेष्टा खायनाय बनि बागे तिनि जे बाइक रेलेन बिसिंदै आं कयनामो जोङो केबो जुदि अमहाय प्रब्लेम खायनानि चेष्टा खालायगांखाय बरकना तिप्रा मथन बरक याक बागे तंला बहुत नायखा बहुत सख्या पिस्तल तियै ओपेन तंखा केस रखा खरच बने एरेस खाया सरकार तंहांगने उग्रपन्थी से लाइजाक बाइकी साधारण तो पब्लिक सिलाई रमी तो अब पुलिस तो व्यर्थता ना व्यर्थता या ना सरकार व्यर्थता ना व्यर्थता अब तो बनी सिलाई ब्ला तांगै पब्लिक खरच और सिलाई दे कन्टिन्यू और मीडिया न बुई तो माने अब प्रमाण दोय साक्षी रोय पन्जा खाय तो माने ताक पन्जा रेसे तांगै हम हाइकै कुनु दिन बरक समाज मानव सबताव अमाके कुनु मत तंगमिया बने बगैना कइना मुसुगा जुदि अब हाइ जा तंग र नरबो सतरंगदे नरक निबो चिन्नग चिनियाग जोंबो साइमानका सब एरियाव मा आतंक सेस्ट खाइनाय बरक न जों हुचियार न बगैना तिनि न बाइक रेली खाइ दङ हामबाय बेलाय बेलाय के हामबाय के खापानि ताखौ काय बुखुक सं नरक नुगै मान खाना अबा हाइकनो जे तुंलक ngui tongmani khumlong amsayo abono kiting inyo tinini o baik rele ke norong nugoi manai yang o baik rele je busuk bangai tongka aboni bagai khajani tako kai buku song nai nai di ko yang o baik rele ni bisingtei tini borok ni je message tongnai je khumlong amsayo kebo gundugol ta khaji tong kesang tondi ni ko kesare nyo khumlong amsai genangai tini ni white tape ni bukhak je baik rele songsa jakha ke khajani takok tai bukuk tong norok mampli choy oino nai tong di tini ni je bike rally biang tiguri kha busuk borok bangkha busuk siklarok bangkha omno tino chung nong no phrongnai khajani takok tai bukuk tong norok choy oino nai tong di मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रा भाषा को कुछ दे के जाऊंगा जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा Tripura is coming. Are you ready?
বলতো অ্যালায়েন্স কেন করতেছে, অ্যালায়েন্স হবে না, বড় ভাই এসব কথা কইতেছে। तो बृष्टिकेतु, अगर ये लोग हम लोगों को सम्मान नहीं देता है, अगर बोलता है कि बुबागरा को जेल में डालेगा, तिपरासा छोटा भाई दखल करेगा, रियांश रेफ्यूजी है, ये सब बात करता है ना बृष्टिकेतु, तो आप भी थोड़ा रेडी हो जाओ सरकार से बाहर रहने के लिए। अगर पावर में बैठ के मैं अपना तिपरासा को अधिकार नहीं दे सकता हूं, तो मैं आईपीएफटी जैसा बन के 8-9 साल सरकार में बैठकर खाली हाथ नहीं रहूंगा, सरकार में नहीं बैठूंगा, सरकार से बाहर रह के ये सरकार को हराऊंगा। देखो, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अगर नहीं दिया तो हटो। ये लोग दखल करना चाहता है एडीसी को। उस दिन मैंने भाषण सुना, एडीसी मात्र जनजातिर नय, सबाइरे एडीसी आछे ना, এই সত্য কথা নেই বাবা। এডিসি মাত্র তিপ্রাসারে নিয়ে আছে, কেউ আর বাইরের মানুষে নিয়ে আছে না। আমি মিথ্যা কথা বললে আপনি সংবিধানে পড়ো, সংবিধানে লেখা আছে TTAADC रे मतलब क्या? त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास काउंसिल। সবারই না, ত্রিপুরা ট্রাইবাল আমাদের যে জনজাতি আছে হানিপুসা, উনাদের লিয়া এডিসি আছে। আর কি বক্তব্য দেয় আমাদের মহাশয়? দখল করতে হবে, এডিসি দখল করতে হবে, বিশ্রামগঞ্জে আমার জায়গার দখল করতে হবে, কাঞ্চনপুর দখল করতে হবে, সাবরুম দখল করতে হবে। তুমি দখল করতে চায়, আমাদের সেকলা সিকলির জায়গা দখল করতে চায়, আমাদের যুবকের জায়গা দখল করতে চায়, করতে দিব? नहीं, हम तो नहीं करने देगा। मैं 1 इंच तिपरासा का जगह भी जाने नहीं दूंगा। पूर्ण संजय, 1949 के बाद अगर मैं जिंदा रहता ना, तो 1 इंच जगह भी जाने नहीं देता मैं। आप दखल करना चाहता है एडीसी। 2028 में बुबागरा, बुकुंगबारा, अगरतला को दखल करेगा और चीनी नाइकॉल बंद करेगा। इन लोगों का थिंकिंग अच्छा नहीं है, सोच अच्छा नहीं है। इनको लगता है कि तिपरासा लोग अगर असली हीरो बनना है ना, तो यहां से हीरो बनो, यहां से। ये धमकी दे रहा है लोग, राजा को जेल में डालेगा। जेल किसने बनाया? राजा ने बनाया, और उसी जेल में राजा को जेल में डालेगा। अंकेबुनी क्रिया है जी, जेल में डालो। यहां में भी पुलिस है, डालो जेल में। बुबागरा को जेल में डाला ना, तो गलती आपका है। जिस दिन बुबागरा जेल के अंदर गया ना, आपको और 500 जेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि तिपरासा लोग जेल का सामने खड़ा होकर बुबागरा का हमारा मां को गाली दिया। ओए यहां में बुमा लोग है, मेरा मां विभू देवी 80 साल का हो गया है। मेरा मां राजमाता विभू देवी 80 साल का है, उम्र हो गया, और लीडर मेरा मां को गाली दे रहा है। इनको एक औरत को टारगेट करना है, मेरा बहन को टारगेट करना है, मेरा मां 80 साल का एक औरत को आप लोग गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है। ये लोग क्या चाहता है? इनको बेसिकली तिपरासा को शासन नहीं देना है, इनको तिपरासा को गरीब रखना है। यहां में पुनः आपने बोला रोमन स्क्रिप्ट, यहां में आप लोग सब लीडर्स है,
हिरणमय, आप लोग सब यहाँ में हैं, सबका मापी है यहाँ। ये लोग क्यों हम लोगों को इंग्लिश में शिक्षा नहीं देना चाहता है? बताओ क्यों नहीं देना चाहता है? अगर आपको शिक्षा, ठीक बोला आपने, क्या नाम है आपका? हाँ नहीं, आपका नहीं, उसका बारे में बोलो। क्या नाम है आपका? विश्वव्रत। विश्वव्रत, ये लोग हम लोगों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहता है, कॉकबॉरक रोमन स्क्रिप्ट में नहीं देना चाहता है, क्योंकि अगर हम लोग अंग्रेजी सीख लिया तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो इनको नौकर नहीं मिलेगा। ये लोग हमको भिखारी रखना चाहता है, गरीब रखना चाहता है। आज फाइट पॉलिटिक्स का नहीं है, यही पॉलिटिकल फाइट नॉय। सुनो, यहां में आप लोग पूरा दिन हंसते रह रहा है, आप जानता नहीं कि आपका क्या खतरा है। आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बताओ? हाँ, क्या नाम? क्या त्रिपुरा? उत्तम। भूटान त्रिपुरा, त्रिपुरा, भूटान त्रिपुरा को लगता है, भूटान एक टाइम आएगा। भूटान, सुनो सुनो सुनो, मैं आपसे राजा बात कर रहा है। एक टाइम आएगा भूटान, जब आपका माँ बोलेगा भूटान हमको घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, आपका बाप का उम्र हो गया, अगर आप अपना परिवार को नहीं बचा सकेगा तो जितना भी आप लंबा बाल रख लो, हीरोपन कर लो, एक ना एक दिन सुनो सुनो भूटान, एक ना एक दिन झाड़ू मारना पड़ेगा किसी के घर में। अभी भी आप समझा नहीं है, आने वाले दिन में ये लोग क्या करेगा। अगर थानसा नहीं होगा ना भूटान, काट के मारेगा आपको, काट के मारेगा। आज यहां में बुबागरा खड़ा है, इसके लिए ये लोग डरता है। और यहां में मैं बोलना चाहता हूं, आंके बोनी किरिया, अगर इन लोगों को चैलेंज करना है, चलो चैलेंज करो। इनके पास तो बहुत रंग है, बहुत पैसा है, फेंको पैसा, फेंकने दो। लेकिन सुप्रिया, इनका पैसा हमको नीचे नहीं रख सकता है। आज का त्रिपुरा चुप नहीं बैठेगा। अगर हिम्मत है, विकास के पास हिम्मत है तो चैलेंज करो। आमरा बंगाली को नहीं करेगा, हिम्मत नहीं है। अगर चैलेंज करना है रेवती को, राजा को क्यों चैलेंज करता है? आमरा बंगाली को चैलेंज करो, नहीं करेगा। अगर चैलेंज करना है रामपदो को तो चैलेंज करो उनको जिसने परमेश्वर रियांग को मारा, विश्वजीत देववर्मा को मारा, मंत्री लाल ताइपेंग को मारा, जो रोज बांग्लादेश से त्रिपुरा आ रहा है, नहीं करेगा चैलेंज। लेकिन चैलेंज करना है अपने ही तिपरासा को, अपने ही जाति को, अपने ही बुबागरा को। आप गाली देता है, गाली देने से क्या मिलता है? ऊपर से पैसा मिलता है। यार गाली दो तो राजा रे गाली दो, टाका पाएगा, टाका लो, पैसा खत्म हो जाएगा। और एक दिन आपको लगेगा पैसा तो है, अधिकार नहीं है। हमको पैसा भी चाहिए, शासन भी चाहिए, लेकिन बच्चा सेकला सिकली का अधिकार चाहिए। और भूटान, मैं बोल रहा हूं फिर से, चीनी सेकला रख से चीनी भविष्य, चुंके बोनी तोला तंगिया। अधिकार नहीं होगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले अधिकार जमीन का, शिक्षा का, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, पैसा का राइट। आज यहां में ये आपका जगह से गैस किसका है? एडीसी एरिया से है। गैस कहां से निकलता है? एडीसी से। तेल कहां से आता है? एडीसी से। रबर बागान कहां में है? एडीसी में। लेकिन रंग कहां में जाता है?
अगरतला में। क्यों? सबका साथ सबका विकास। तो विकास सिर्फ अगरतला में क्यों हो रहा है, हमारा गांव में, हमारा कामी में क्यों नहीं हो रहा है? आप सवाल पूछो। क्या बुबागरा जब तिप्रालैंड, जब हाकर अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, शिक्षा के बारे में बात करता है, तो क्या बुबागरा सिर्फ तिप्रा मोथा का बच्चा के बारे में बात कर रहा है कि पूरा तिप्रासा के लिए बात कर रहा है? जब मैं बोलता हूं कि तिप्रासा को चीनी हाथ चीनी नाइकोल फांग करना है, तो क्या सिर्फ तिप्रा मोथा पार्टी के लिए है? क्या सीपीएम में के घर में बच्चा नहीं है? तिप्रासा नहीं है? कांग्रेस के घर में बच्चा नहीं है? बीजेपी के घर में बच्चा नहीं? सब तिप्रासा का अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहा है पार्टी का, मैं बात कर रहा हूं जाति का। क्या बड़ा है, जाति बड़ा कि पार्टी बड़ा है? आप लोग बोलो, जाति बड़ा है कि पार्टी? तो अगर जाति बड़ा है तो जाति के बारे में चिंता करो। जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? जाति नहीं रहेगा, पार्टी करके क्या करेगा? आज विश्रामगंज में हमारा एडीसी इलाका को ये लोग छोटा कर रहे हैं। कंचनपुर में आज अखबार में, न्यूज़पेपर में मैंने देखा, एक दल है नागरिक सुरक्षा मंच, वो बोलता है कंचनपुर में जो हम लोगों का रियांग लोग है उसको आप लोग नगर पंचायत बनाओ, एडीसी को खत्म करो। हमारा माननीय मुख्यमंत्री बोल रहा है एडीसी को दखल करो। ऐसा शब्द मुख्यमंत्री के जबान में अच्छा नहीं लगता। आज भी मैं मानिक शाह जी को, जिसको मैं आदर करता हूं, मैं सम्मान देता हूं, लेकिन अगर आपको त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनना है तो सबका साथ सबका विकास में तिप्रासा को बाहर रख के आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर सकता है। यहां में इलेक्शन होगा, पैसा फेंका जाएगा, पैसा बहुत फेंकेगा। आप पैसा लेगा? लेगा? क्यों नहीं लेगा? लो, बीजेपी को भिखारी बनाओ। उसका बाप का रुपया तो नहीं है, एडीसी का पैसा है। गैस जो पैसा आता है एडीसी का पैसा आता है, रबर बगान एडीसी का, गैस ओएनजीसी साहब एडीसी का है। रुपया लो, लेकिन जब वोट करेगा, किसको वोट करेगा? बुकुंबारा को वोट करो, बुकुंबारा पार्टी को वोट करो। त्रिपुरा में बीजेपी नेशनल पार्टी है, सीपीएम नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी। एक ही बुकुंबारा पार्टी है त्रिपुरा में। नाम क्या है? नाम क्या है? और जो ऐपुरी लोग बोलो कि नाम क्या है? तिप्रा मोथा। नाम क्या है? नाम क्या है? जोर से बोलो, नाम क्या है? और जोर से, नाम क्या है? बुकुंबारा पार्टी का नाम क्या? नाम एकदम जो तिप्रासा के लिए बात करता है। कौन बात करता है? हम लोग बात करता है। और ये लोग को इस बार हराना है। लास्ट टाइम देवजीत, धनंजय, हिरणमय, विकास, सप्तम, सुप्रिया, कितना वोट मिला था, कितना सीट मिला था तिप्रा मोथा को? 18 मिला था। 28 में से 18 मिला था। हम झूठ नहीं बोलेगा, हम 28 ऑटो 28 नहीं बोलेगा, लेकिन ये एडीसी इलेक्शन में तिप्रा मोथा 25 सीट, 28 से 25 सीट निकाल के लेके आएगा। আমরা ইউনাইটেড মুভমেন্ট ফর রোমান স্ক্রিপ্ট টিএসএফ আর টিআইএসএফ জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ 14 ফেব্রুয়ারি 2026 আমার একটা হিউম্যান চেইন ডেমনস্ট্রেশন রোমান স্ক্রিপ্টের ডিমান্ডের কারণে একটা হিউম্যান চেইন ডেমনস্ট্রেশন হইব। এটা সার্কিট হাউস থেকে তো আস্টবল পর্যন্ত এটা হইব হিউম্যান চেইনের। কারণ আমার যে ডিমান্ডটা এখনই ফুলফিল হয়েছে না, কক ব্রক টেক্সট বুক,
কবরক কোয়েশ্চেন পেপার আর কবরক ল্যাঙ্গুয়েজ রোমান স্ক্রিপ্টে করানোর লাগে। এখন আমি চিফ মিনিস্টারের ভাষণ শুনছি অনেকবার। আমি একটাই কথা বলতে চাই চিফ মিনিস্টারে, হি ইজ নট গড। চিফ মিনিস্টার ভগবান, চিফ মিনিস্টার হি ইজ নট গড। হি ক্যানট সে লাইক দ্যাট অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার। তো আমরা আন্দোলন করব, আমরা যে ডিমান্ড এটা প্লেস করব আবার। এর জন্য ইউনাইটেড মুভমেন্ট কমিটি ফর রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা সবাই মিললা TISF আর আদার সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন আমরা একটা হিউম্যান চেঞ্জ ডেমনস্ট্রেশন করব। আর ত্রিপুরাবাসীদের বিজেপি, CPIM, কংগ্রেস, ত্রিপুরা মোর্চা সবাই আমি একটা মেসেজ দিতে চাই, সবাই জয়েন পার্টিসিপেট কারণে। তো এটা নন পলিটিক্যাল, আমরা শুরু আমার ডিমান্ডটা করবো 14 ফেব্রুয়ারি। টাইম 11টা থেকে আমরা 3টা পর্যন্ত করব। একটা ফার্স্ট ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে সরকার আওয়ানোর পরে ত্রিপুরার মোটা MLA আমরা দেখতেছি অ্যাসেম্বলিতে আন্দোলন করছি। এই কারণে রোমান স্ক্রিপ্ট কারণে ডিমান্ড করে আন্দোলন করছি, আমি এটা দেখতেছি। আর আবার অক্ষণই এই ফিউ মান্থস ব্যাক আমি দেখতেছি যত MLA, ত্রিপুরা মোটর MLA, ত্রিপুরা মোটর মিনিস্টার একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিছিলাম ডিমান্ড কইরা চিফ মিনিস্টারে, আমি দেখতেছি। তাহলে খুব ধন্যবাদ যারা আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে যে ত্রিপুরা মোটরে। কিন্তু আমি দেখতেছি যে বিজেপির মিনিস্টার, জনজাতির মিনিস্টার, ত্রিপুরাসা মিনিস্টার বিজেপির যে থাকে একটাই কথা কয় না, তারা শুধু নিজের চিন্তা, নিজে কিভাবে ইনকাম করব, শুধু এই বিষয়ে নিজের চিন্তা থাকে। আর আমি দেখেছি গত 2 দিন না কালকে একজন বিজেপির MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা তারা কত কিছু সাপোর্ট করে, খুব ভালো। এইভাবে যদি মিনিস্টার বিকাশ, জিতেন্দ্র চৌধুরী লিডার অফ অপোজিশন, শুক্লাচরণ নোয়াটিয়া এইভাবে মিনিস্টার প্রেসার দিলে এটা আমি মনে করি সলিউশন কারণে একটু সামনে আগে। কিন্তু আমি দেখেছি কি সব চুপ, কথা কয় না। মিনিস্টার হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার, একটাই কথা কয় না। এখন চিফ ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারের মাইন্ড চেঞ্জ হয়েছে টাকা কারণে, পয়সা কারণে তারা মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে গেছে গা, তারা ডাইভার্ট হয়েছে চিফ মিনিস্টার মতো। এই হলে এই বিজেপির জনজাতি মোর্চার লিডার, এটা মানুষ জানতে লাগবে। তারা আমার ত্রিপুরাসার জেনারেশন ফিউচারে পাবে না। তো মানুষ সবাই দেখতেছি এটা এইভাবে যে বিজেপির মিনিস্টার যে থাকে আর CPM এর যে লিডার আসছিল, যে শুক্লাচরণ নোয়াটিয়া মিনিস্টার আছে, তারও একটা কোর্টে লাগবো, আমি প্রেসার দিব তাদের। কিন্তু আমি কখনো আমার ডিমান্ডে ছাড়তাম না। এটাই আমি কইছি যে চিফ মিনিস্টার ইজ নট গড। হে ভগবান নাই, হে ভগবান না। এই যে ইগোসেন্ট্রিক, আমি কি এটা বুঝতে পারছি। তার চিফ মিনিস্টার মনের এটা ইগো আছে, এটা দূর করতে লাগবো। যদি রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে কবরক লিখলে কি কবরক কাজে খারাপ, এটা সবাই আমি ত্রিপুরা যেটা কবরক স্পিকিং পিপল আমরা ডিমান্ড করি। তো আমার ইচ্ছা, এটা আমার বাসা। এভাবে চিফ মিনিস্টার এরোগান হলে এটা ঠিক না।
আমরা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি থাকে, তো ডেমোক্রেসিটা মানতে হবে। এটা তো পাবলিকের ডিমান্ড, জনজাতির ডিমান্ড। এভাবে উল্টা পুল্টা কইয়া মানুষের বিভ্রান্ত করে চিফ মিনিস্টার। এটা হলে একটা কনস্পিরেসি থিওরি, যে চিফ মিনিস্টার এখন কইতেছি তোমার নিজের স্ক্রিপ্ট বানাও, এটা হলো একটা কনস্পিরেসি থিওরি। মানুষের বিভ্রান্ত করে ডাইভার্ট করার কারণে এই ভাষা কইছে চিফ মিনিস্টার। এটা হলো কনস্পিরেসি থিওরি, এটা মানুষ সবাই জানে। তো যদি জনজাতির জন্য ডেভেলপমেন্ট চাইলে জনজাতির ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে লাগবে। এইভাবে কথা কইলে এটা ঠিক না এস এ চিফ মিনিস্টার। তো আমার ডিমান্ড আমি ডেমোক্রেটিক্যালি আমি আমার আন্দোলনটা করতেই থাকবো। আর আমার এই ডিমান্ড এটা হলে জেনুইন ডিমান্ড। এটা কোনো কমিউনিটির বিরুদ্ধে নাই, এটা আমি কোনো এন্টি ইন্ডিয়াওই নাই, আমি এন্টি ত্রিপুরাওই নাই। আমি শুধু আমার রাইটস অধিকারের কারণে আমি আন্দোলন করি, আমি রাইটস কারণে আমি কথা কইছি, আমার অধিকার কারণে আমি ডিমান্ড করছি। Sebariman sebarimaya, sama kahan sama kami berbuji maka. Dopan dari sama sama kami, dopan dari sama buku basi kok saya maka. Aman dari pihaknya hamba, election 3-4 mas kongsu. Nia notification berapa? Vote ni, mana aku pun tahu, election aku pun tahu. Election unsila tabo. 5 বছর sekarang, semua ni yang gorong-gorong komong-komong ni betul bodoh hoy kena, betul hoy tiprasan kok sahur, kita tiprasan tu beranai, उसने कुछ देगा, उसने कुछ होगा, इधर में इंटरप्रेटर 1 last fight, हिंसा ना, कुछ ना कुछ देगा ही हिंसा, ग्रेटर टिप्रालन मिलेगा ही हिंसा, 2 तारीख जंगल होगा, 11 तारीख में ग्रेटर टिप्रालन मिलेगा, मामनखा ग्रेटर टिप्रालन, 2 साल मामनखा Ani tadi kata video tunggu, kalau ni kena dengan tu, kita tinggal video man fungsi, sini yasin video man fungsi, sibani ni video man fungsi seperti ini. Mana tunggu? Mic ठीक है था। Mokai tu mokai sama ni kau, ani kau jauh. एडीसी पुलिस लाना एडीसी पुलिस ला सांगते आधार बोर्ड दिसिले तुमको खेले है जा सुइनार दिले अरे का हम एडीसी पुलिस दिले आधार बोर्ड ने चारे मिलते उमा याते झूठा है आना छोटा है Kerana kemarau, asal mula ni cara rokno, polis daily में अंगाई, anak suta by suprak di suta by, sama anak yang lemo, tahu bini bisa merok kasi, bini bisa merok kaje, program tema pernah pernah polis saya ada plan apa. Mana polis akhre, mana polis akhre, komang sini orang orang komang iya, ani asal orang ni cara orang polis lima yang enggak, anak juta bay ni tu, tahu pun bisa orang kaya ni, anak kaya lo kaya.
hute buhukso. Iman phulugoi. Mopon ni mutu yok phulugoi. Oh Tiprasa. Oh Tiprasa. Oh Tiprasa. Kaklapun. Mopon ni mutu corai-corai phulugoi. Oh. Tiprasa maya gana bajoto di hoja. Waisa semonaya ison hoi. Edisiwa poro ক্ষমতা নলে তখন না চিনি করব কোন সময় ক্ষমতা এত তো এডিসিwa তিব্রা মত চালক তো নলে না তিব্রা মত চালক তো এডিসিও সরকার কোন দমান ভাষা নিলে মজা বড় চাকরি গাইছে দমান খা পুলিশ রিমালে তে কোন চাকরি দমান খা মায়া mo parani cerai masa tini o doyan khayo mo parani cerai masa bumungkan itu mo sopaya sobita mongone santini busan buntam sekamo omit tini mo parani cerai omit anu bini putra sahara kaka ni nusuk tini asifat khade tini telamar wa doyan khayo তিনি জয়েন খায় সারা ৬,০০০ চাকরি স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নে মার্চ মাসে বিশেষ সভা ফান্ডাই সেইভাবে সারা ৬,০০০ ৯১৬,০০০ পুলিশ চাকরি ৯১৬,০০০ mau kaya di sana manlai, kaya di sana sunai kulit sakri. Barahai, bau takut saya ser. Ya di sana mulai sari Maria, lama tungsa kaham kerai, tuiri Maya, kaisa orang nokri Maya, kaisa orang sakri Maya. Ingat so pulang lei. कुछ न कुछ देगा ग्रेटर टिप्पणी देगा लास्ट फाइट कुछ न कुछ लेके आएगा करो रिमालिया जीरो तिप्रसा चलाना शिक्षित चलाना yang sanai medium bising yang sanai je channel thomok zakka Subject urinah nai, kuti rang, parti pang kaca, sudah ciri cara nama bukan nai bagai, ciri cara nama ciri barang nama thokong nai bagai, kuti rang, subject utang nai, rang thungka, prosto pas lagi prosto phal lagi. Kuti ni rang proso phalaye mo Rimalia. Ek ka sakri pro Rimalia. Kuno khai Malia khadal ka boko. 5 বছর kuno khai Malia je poro. Kuno khai Malia. Jon tini orang orang protisuri kano. Kuno sunno chakara phenai. Keba tongal Maya, kebo atogoy nalig Maya, o komol ni je bakso, khali khai sinjakan hole khali khai. Dorong ni bai samukam na phayoso, kok nisai kam bisi khayoso. Nong yo tuikham pun, sapan boy memorandum dikhalo. जे वो जगह वह मुझको खुलवाई बाबू तब वो जगह हॉस्टल ताने तो मन लोग तो सही नहीं मिला हॉस्टल लिखा हो जगह बड़े हॉस्टल चला हॉस्टल नहीं कोई हॉस्टल खुला नहीं जे मेमोरो ने मैंने कौन सी वो मोरी से पूरा तो किसी काम नहीं पूरा बिकॉज़ मोरी से पूरा किसी काम नहीं पूरा नॉन आसिफ पाटुआ नरनाना सिपाजुए पवित्र विधानसभा एमएलए संघ
MLN Mantri Sabang mengasihkan bayalo. Tiprasani bagi yang samuntangan itu bagai, ayo tiprasan mau samuntangan kazan kabupaten Bukso. Bola kai musulan kai, tiprasan thokok gai, sin thokok jamiya tiprasan. Tiprasan apa ciri selesa. Media ni bising yang sama. Salah tiprasan jatuh sikit berenap. Salah tiprasan jatuh tiprasan. Nongkuri pacili tabak. Cini tiprasan mak matang cinai. Cini tiprasan mak matang cinai. Cini tiprasan mak pacili cinai. Pokok tahu susri. Tiprasan mak je thokok nai. Tiprasan ibu mau onek thokok kanorok. Ini semua jet tabika. Opor kurika. Opor datang si. Ini semua jet tabika. Jangan berbaju, sini bagi di pasar orang bagi. Antonik dol boton, primary pore. TUGS, INPT, IPFT, NCT, 100% kita sama. Jangan apa hanya TUGS hanya 100 lebih semua 100 kita sama. IPFT hanya 100 tiprasa. Jai matro tipramata, tiprasa, Thansa, Puila Jati, Ulopati, Puila Jati Hungka. Tabung mereka kosong kolok si tiprasa kasih pun. Alas kenyala putih dia. Kenapa tamu? Kaisa bingung kenapa? Terus masa sing tiprasa Thansa mana yang sama?
मोथाकरिखा ताबो बेतन सका ताबो था वन नोटिस में खाली नहीं पो इंद्राना वन नोटिस में वैसे पो बोंगे कंक्रीट डिसीजन करे वैसा में गेटा वैसा का थांसा वैसा कुछ ना कुछ इंटरलुकेटा तो वैसा का रोमान स्क्रिप्ट बोंगे दाबी तामो मोसी पर कंक्रीट डिसीजन लाइने को रोमान स्क्रिप्ट में संग बिरुदिया इंग्लिश बिरुदी खाया सर 125 चीनी सरकार फैमिली पड़े 125 विद्याजित स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलोका स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल मुंबई इंग्लिश मीडियम स्कूल जों 184 जननि राजानि बंशनि सावना जों 184 जन राजानि बंशनि साथा निजसनि स्क्रिप्ट नांगौसि सावो निजसनि अक्षर नांगौ निजिनि अक्षर नांगौ इंग्लिश बिरुदियासो इंग्लिश बिरुदी खाया किंतु निजिनि जों जिनि बसापति जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन ते 500 बছর 1000 বছরनि পরে তারপর जों निजिसनि स्क्रिप्ट खालामगासिनो जिनि चेनेलाव ते 100 বছর পরে পরে जिनि स्क्रिप्ट निजसो स्क्रिप्ट खालामलेना मोसी सावो निजसनि स्क्रिप्ट खालामदि हुनु बरखाय साहित्य मुख्यमंत्री रोमान स्क्रिप्ट बिरुदी इंग्लिश बिरुदी किप्रासारनि इंग्लिश बिरुदी खायो जों इंग्लिश बिरुदी खाया इंग्लिश जों चालू खायो 125 विद्याजित स्कूल खुलका तब ये कुछ जे 190 स्कूल खुलो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जोंनो शुद्ध उल्टा बुझल को खातर का होते बुझो मा बुझिना से बैसांगो कोई दिन पर कहते खनातन फैसला नहीं देदा सिर्फ ये कमल कलय जो फैसला थायो नोर नगो फैसला जारा ताबुको मत खाई तंगै दङ जारा सीपीएम ताबु दङ नोर जतन सिरि लिडार मा बुझो बुझाय थाङो एकमात्र जों एडीसी फाइनाल एडीसी नि खामानिखौ फाइनाल एडीसी नि डेभलपमेन्ट फाइनाल एडीसी वा चाकरि दिनाय खुमलुं बुसुलुं तंगनो खुमलुं फाइनाल ताबो खुमलुं मिया खुमलुं ता बुसुलुं जि तंसो बुसुलुं थांनाय दिनाव सारिबा हरा थांनाय जे खुमलुं ला चिचलिया गजा आंध्र गुंद्रा सीमालुं भाई ओ खुमलुं ता सीमालुं तंसो जों फाइमानि पड़े द्वितीय आगरतला खालामनाय जों सरकारा फाइमानि पड़े द्वितीय आगरतला खालामनाय द्वितीय शहर खालामनाय खुमलुं हाजो खालामनाय खुमलुं बारि खुलुमनायसो ताबो खुमलुं बुसुलुं ताबो सीमालुं कहौ खुमलुं कहौ जों ये खुमलुं ताबो जे बुसुलुं कहने सीमालुं कहने प्रकृत खुमलुं सोलोंनाय खुमलुं बारि खुलुमनाय द्वितीय आगरतला खाय खुलुमनायसो खाजोन होते बहुत सरकारा सुनो फाइ दङ केवा खंगार माया सिनि खाने ताबो एमडीसी कयजन दं सानिमान 10 जन एमडीसी दङ 10 जन एमडीसी दङ सरकारा फाइनाल बागे कयजन 15 जन मते 5 टा सिनांगो ओ कमल कलय आगामी दिन 5 जाखायनाय 500 फुट माया 500 फुट माया 500 फुट माया 500 फुट माया चार साइजन कमल कलय যদি বলেন জিতি মান দেয় আমরা রাষ্ট্রপতি চাকরি নাই ইলিয়াস সিংয়ের রাষ্ট্রপতি চাকরি নাই কমল করে জীবনে ফাঁসাই নেই ওরা কারণ বড় বুঝি খাতাবো বরং ফালতু রাষ্ট্রপতি না ধোকাবাজ রাষ্ট্রপতি না বড় বুঝি খা
একটা কোনো খাইনায়া যা খাইজাবাও बे मन्टांनिफ्राय खायखा निजेनिफ्राय खायखा मन्टांनिफ्राय खायखाबा जा खायखा निजेनिफ्राय खायखा निजेनिफ्राय आनिफ्राय কোনো खायखा आगामी दिन जों खायनाय जों रिनाय जों खायनाय आगामी दिननि बैसागुनि आंनि डिपार्टमेन्टनि हইতে आंनि নিজস্ব डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट 540 जना चाकरी आंनि डिपार्टमेन्ट लांनाय आं डाइरेक्ट आंनि डिपार्टमेन्ट 540 जना अरानि চ্যানেলে थुननाय आपलोड आबादनि बागैनो मानमा जागा तंनि माया जागा तंनि कोनो लाभ फुरै माया जागा तंनि लाभ फुरै बरं होनाय ओ बुफाबा स्रामनाय बुफा तांसो गमनो बुफाबा स्राबो तंनाय बुफा ततबा बुफा जेखुनु दिनफ्राव फुरै क्लायथोमोन बर ततबा ते पैसाखौ सावब्रा बांगे खोनादोंमोन जाखिनि बिजेपि लिडारफोर खोनादों बरतांसा बिजेपि हामिया बीजेपी जुमला कैसा एमएलए सामान खान कैसे मैडम एमएलए साओ बीजेपी ने खुलिया आसुगु बीजेपी ने खोजे खुलिया इंसो बीजेपी में सबसे हामिया होगा बीजेपी में सब जुमला होगा निने बाइला होता बीजेपी काहरे होता चिकन मिकुन ले एमएलए बुया एमपी वासे रखलो नोनोगा बीजेपी तो खाती मिसाओ बरं मसे बीजेपी जुमला बीजेपी कुना खाया तिप्रासना पकोगो ngajak tahu tiprasango o बीजेपी में थाई कुबागा मतोसै का एलायंस सरना कामया बीजेपी जुमला होननानै थाङै कुबागा मतोसै थाङै एलायंस नों साइसि मान दङ बीजेपी नाव फगोगोनै तिप्रासना फगोगोनै हिम्मत में खालामनो हागोन बीजेपी जुमला बीजेपी कुना खाया बीजेपी तिप्रासना फगोगो नों फगोगो दङ नों थाङै थां उत्तरसंगी जों साधारण पाब्लिक होआखै बीजेपी खायनो बाजारि हो बबाग्रानि बिन बायनो बाजारि जिथाय होनसै बबाग्रानि बिन बायनो बाजारि दिनसै आरो जों बिमर नंला जतन सिंहनो बीजेपी मोनसे खामिया बीजेपी तिप्रासांनि काम खाया बीजेपी जुमला गा बीजेपी थाङै थां माने जोंनो बुका खालामासै बर'खाय पकेट कुसु मोननाय बर'खाय निजेनिफ्राय सोलाबनाय आबै बायनो खाजाय दङ सबते थक जाबाय सिदि ता थक जाबाय सिदि सिसा सिदि ओ तिप्रासानि तालिका हामिया ईश्वरनि अफिसाव थाजाकसै ईश्वरनि अफिसाव थाजाक काना गुजा बुथुकाय हिम नै जोंना जखन खासि फकाय काना बुथुकाय हिम गुजा बुथुकाय हिम नै आबगे हिमलै रांफोर थटायफोरनि ईश्वरनि माने थटायनि माया तिप्रासानिबो जेबो सुजुग मोदीजी जेबो या प्रगति दंना सिनि बरनानि बागै सिनि तिप्रासानि बागै ओ सुजुगा जों काममा थांनाय खाजाय दावते बुथो आंनि नेक्स्ट जेनेरेशन चेनेलाव मा थांनाय आंनि चेनेलाव भबिष्यत मा सोलोंनाय सिनि भबिष्यत मा सोलोंनाय ओ रांखान्थि जराबा जों काममा थांनाय मोदीजीनि लगे दंनाय जों मोदीजीनि खामानि मावनांगौ नॉर्थ ईस्ट राज्य सिनिया তিনি मोदीजी फैमिली पड़े मोदीजी फैमिली पड़े सारा नॉर्थ ईस्ट सिनी बैठा
ন্যাশনাল হাইওয়ে কয়টা তো লাগে যত একটা তাহলে ন্যাশনাল হাইওয়ে 8টা yang macam proyek ini macam kalau yang orang pilih kalau pilih tu macam sabun macam yang kalau proyek saya macam apa tu lagi macam yang tu dorong yang tu mana tu kita saya mati tengah macam bijuram national highway se tabuk 8টা আইনে কাজ আছে মনোহর ডেভেলপমেন্ট মনোহর উন্নতি रेल मोदी जी पेमेंट पर रेल आगे कहीं मुख रोने आप लोग बीजेपी से रेल चौपाई हो रेल बो आगे कहीं डीजल बचो लो ताबो का कारण बचो चलो छुट छुट चुने जाते हैं रेल बो मुख रोने चलो में तक मनोहर डेवलपमेंट उन्नति उन्नयन अब मैं खाने का होते गुरुचो बस में एडीसी निर्वाचन ওই পুরো মথানাল বুট তার যা বাইদি মথানাল বুট দিখা মানে চিনি জাতি দং সংখ্যা চিনি ত্রিপুরা দং সংখ্যা সংখ্যা জাকা বড় খাই বস্তা বস্তা আঙ্কুনাই নরখাই বিজনেস নামলাই मोदी जी ने खरीदे के पोस्ट पत्र अंतरे पर दफनी बुंगे जाति बुंगे नोरो होगाय दिखरा अल्लाह आबाइना इनडायरेक्ट थायोय डायरेक्ट फैमिली साउ डायरेक्ट बीजेपी के फैमिली साउ डायरेक्ट बीजेपी के फैमिली डायरेक्ट मल्लाय आबाइ बगिनो semua berjaya kata kita pakai buku. Temasa yang tu, yace di hingga saya mana? Ha? Yace di hingga. Bil kahwin berjalan tu. Wah sibani, mereka kerana kenapa? Kita kerana last, menurut last. Sibani kami kerana bertolak. Duita tu ngah kahini. Kahini desa. Temasa. Dua puluh tahun kalau saya berbuat, jadi bukan tu saya, dua buji kerana kian kecuali buji kerana kalau saya di sini bini kahini kerana kamu apa itu ni? Apa baca sini baca? Kamu nanti baca kamu lupa kamu dia baca kamu saya nama saya. Ini akan kerja, ini akan sobi, ini akan kerja sobi. Lalu gimana? Kalau saya kan itu mungkin ini pun ada kan dalam mungkin ini tidak kan. Ini saya kata tu sobi tu tu. Biasa itu boleh orang ni boleh orang sebab itu apa? Sebab itu ada orang yang tu contohkan. Sebelum mengundang baik
Mai thì cái đây. Mai tâm là cái khai ba. Cái khai đi. Kom कर दिता. Sonta बर दे. बर नाही. आरो थोडी. त्या कशा हिस्ट्री Ini nanti kau kayu. Orang tak mau aku bobo. Dinner से कॉल पे ना Asal mana sini tu paling mukti ni dah. Nukar betul mukti ni. Sini jasa mukti ni paling sini tu paling mukti ni paling. Wan suku ni dekhasan itu pakai buku. Siapa sini paling krip tu? Jodoh election paling. Berasal. Borok sawana. Ang samani kai mati se. Jenmorong no musura Muhammad ediswa. Norong ni jerasi sawo ti pasane lang. Wajib important kok sana. Ediswa norong no musu kutu lang Muhammad. Wo kam khayon lo kan ni jerasa. Apa se tabukan? Bangsa-bangsa MLA. Bangsa-bangsa EMDC. Woi Bikas, nang jalan Muhammad ni, mari bukan nami jalan Muhammad, ni bukan nami jalan Muhammad, ani bukan nami ya, ani jolagon ni jalan baru, jolagon ni jalan se, sotik kai tamu tu pada dulu, ani bukan raya, ani bukan raya saja apa, mulu bandar, jolagon ni jalan. Public leader, nini leader. Yang disuruh masuk kuti-kuti dalam rumah ni. Moni besar mana? Kia boleh blok, kia boleh fiogja, kia boleh yogja, kia boleh fiogja. Baru ni jaga baru ni senang. Baru ni jaga. Bisal baru jaga bisal baru. Election pore. Election pore. Kia boleh fiogja. Sama-sama rangsa. Lama kaya ni bulungan. PWD ni lama mana? Wan kurang kaya. Blok ni lama mana wan kurang kaya. Lama kaya woi. Ban kaya woi. Pukul kaya woi. Kutri borong ni bulungan wan kurang kaya. Rangsa mani. Norong ni borong ni sini kali. Joto toitori paja. Joto mangu nari lokoto di paja sini kali. Norok pawita kali norong ni borong ni sini kali.
not only MDC, not only Tripura Majority Neta, not only Tomo, not only Kok Sini Joton Sapayo, not only Zeko Hopon Kok Sini Sapayo, not only Wakora Joton Sintanto. Agami dino, so not Piognai. Kata Kulognai! Kata Kulognai! Yedi Tomo. They not only medium disintegration show. Zara Gundagiri Kanai. Raksuni Jotoni Kanai Modigar Tomo. Kazak Kaje, Kupur Kaje, Kormo Kaje, Kosong Kaje. Nang berbujang kaham kan bujang lagai, samung kaham kaiman lagai, nang berbujang masat lagai, ang kaham kan bujang lagai, ada BJP itu naik, ini zaman ada kaham itu mahal, kentu boy togoy, sikriway, noksogoy, rabar bagan tanai, kepala pasir boy, mulai dino mau sukses melakukan sesuatu bocor, ada video, sini nang joinai. শুধু সময়ের অপেক্ষা বেলায় হামবাই শুধু কেস খেলাইখাইন যে আসামিয়া অনেক ট্রাই খালিমানি পরে কুটো বিচারঙ্গ যখন রায় নাই প্রকৃত আপ্রুসে সাইমন আসামিদা আসামিয়া কেসিং খাখাইন বরংনি মাসানি বুঙো যেমন আনি মুঙ্গি কেস ফুনংথং অজিত বরং গোনাं অজিত বুনো বুংথং কেসিং খাইন আসামিয়া বিনি অনেক প্রক্রিয়া চলনাই কুটো অনেক প্রক্রিয়া চলিনাই হিয়ারিং চলিনাই হিয়ারিং পরে রায়নি পরে যখন দোষী নাই আপ্রুসি আসামিদা আসামি নাই তাবো হিয়ারিং চলি দङ তামুং খাই দङ হ্যাঁ মনে তৈয়ে কাইসনা মানে ব্লেম খাই মানে আं বরং गोनां एमएलए চিনি রঞ্জিত দেববর্মন সানাই মানে পার্সোনাল অ্যাটাক খাইদি পার্সোনাল অ্যাটাক খাইমা চাইয়া नों आंनि पार्टिनो मांखाखै नों যথেষ্ট খাইদি आंबो माखानि नो पार्सोनेल अटैक खाया किंतु बेलाय दुख नांखा नों बार-बार आनो फेसबुक तैयै सब समयनो डेली पार्सोनेल अटैक मान खाय दङ हायपुनो आं रामचन्द्रखौथ थाङै बिनि बुमुंनाय आं मोसाबुरासि साव आं मोसाबुरानि बुआ कंलिं कंथाम तमानो सका खिमनाय सौ बर कयदिन सह्य खायमान पार्सोनेल अटैक खायै पार्सोनेल अटैक ता खायदि जेकुनो लिडार दङ आं साव पार्सोनेल अटैक ता खायदि पार्सोनेल अटैक खायमा चाया बेलाय बेलायखौनो हामबाय आंनि क'क्राझार चेनेल जत चिनि उमबारानि चेनेल दंनाय रनो जतनो हामबाय आं याफारो बेलाय बेलायखा साखजोंना याफारो तिनि चिनि नांकुकमानि जरा ओ जराव जत फाइमान जतमन बागै तिनिनि कायसा जों साथायमु क'क्राझार फुंखा चिनि नांकुकमा चिनि बुकुमबारा जनजातिनि बिसिङाव बेलाय मतै हायनो सब समयनो जों बिखुब बाय दंसिनानि आबुन बागै तिनियो सिं बुकायसा आगि जों गोसाम माने चिनि जों आगियो कायसा जातिनि बागै बलंग हिलायजा हिमानि परियो किफिल फाइले जाखा जतनो माने सरकार रंतुनो काबंगमानि अनुसार जों किफिल फाइले जाखा किफिल मनि परियो चिनि मान थाय जों आगियो जे थांनाय बामफ्रम आमालवा 45 कोटी टाका रां चिनि बागै सरकार जोंनो चुबा चुरिनान बागै सरकार रां बराद्द खायमानि ओ रां 2007 निफ्राय 18 पर्यन्त प्राय 22 कोटी रां खर्च खायो पुनर्बासन हिसाबै जोंनो रिहेबिलिटेसन स्किम रोखा रिमानि परियो 2018 हगाय चिनि ओ स्किम विभिन्न बांमा जागाव कोरोना भाइरास रं तुमारो हुई स्किम बद्द उंगी न थांमाने परे आपातत ताबुक जरा ते 22 कोटी रां जोंनो रिजार्व दं पेन्डिं खाटा ओके आबुनि बागै तिनि साखाय मुकायसा के बेलाय चिनि दुख नामानि कक्सि कारण ओ बिसिङो जों बुकुं बाराबाय बारानो आमते हिमा उंलै ताम हुकाय नादि जों थांनाय ओ जेता चिनि 23 कोटी रां बकेया तो मानि अबस्थ जों साइमु कायथान तो राबार प्लान्टेशन कायसा केस उइद्र खायनानि कायसा ओके ताबु सामानि 23 कोटी रांनि कायसा आबो तुयै
जों बार बार प्रेस मिट खाइखा चिठी रिलाइखा त्रिपुरा सरकार नो कोई मानी परे कोनो उल्लेख खाइया कोनो चिनी बागै पदक्षेप से नालिया ओके आपनि बागै सुनु थांनाय 22 तारिख डिसेम्बर 2025 ओ तारिखनो जों पैसा लामा कासले जा आसाम आगरतला चिनी हाथाय कतरनो जों कासले माने बिसिङो सरकारनि पैसा दल टीम थांगाटा गभर्नमेन्ट नि उंगै त्रिपुरा सरकारनि पैसा टीम थांगा थाङै जुनो आसास लेखा माने काबु खाता नराव तिनी जो तीनटा दाबि तुये आटुले माने नरावनि आन्दोलन याकार प्रत्याहार खाइलिसिरि तांखाय ओ आन्दोलन जेतन दाबि साइमाने आबो चिनी बुकुमबारानि मिनिस्टार चिनी विकास बाबु बो नरावनो अफिसियली बा बिनि अफिस चेम्बार वा मीटिंग खाइनानि बागै नरावनो काबु ठीक আছে जोंबो अबन खोनाखांके बेलाय जोंबो खाखालायनो चिनी आन्दोलन जत तंगां तंनान बागै जों या करिना फैया फाइमालि परे थि तेनि दिनो 23 तारिख डिसेम्बर 2025 आफुके 3टा समय सारिनि जोंनो मीटिंग रिंया औया केन्तु आबो मिनिस्टारनि अर्डार बायनो रिङो चिनी आरो जत बंचि पिरिमानि लेटार रखङो एके रिंमानि परेव तामु लेखा जोंबो थांगा चिनी रिटार्निसनि उय जों जे दा तंकुसमो किफिल फाइनेल औनो जों लिडार 5 जन थं चेम्बार ओके तै जत अफिसार बुतङो एके 5 जन थमनि बिसिङो जों अर थाङै प्राय आटु लेखा 2 मिनिट मतन आटु लेखांकाय डाइरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर सर बो फाइ साबिका तिनी चिनी मिनिस्टार सर उपस्थित नङैया एकाय आं सागा आरि सर तांगै उपस्थित नङै बागै साबले चुनो चिनी दाबिन बागै माइनस रेखा खायै चुनो आसास दिनाय बा माइनै मैया आबो आलोचना को नांगले एखान रावथ चुनो आसास दिमैया बो उसाव आसा तिगासे जों तो माइया एके जों साबाय आसनाय एके तिनि मिटिं कैंसिल खाइदि आं अलरेडी सागा एके तिगासे कैंसिल खाइसिनाय जों तैसा कयेकदिन बिसिङाव जों नावनो मिटिं रिंफिन एके बा तिगासे रिंदि कुबै अरनि फाइले नायलायखा प्राय 10 दिन नायखा 15 दिन नायखा मीटिंग ओंलिया कोनो सुनो मीटिंग अरेंज खालिया नंतैबा जों तैसा 7 तारिख जनवरी 2026 आफुका जों अरना फाइ जों प्रेस मिट खाइखा तैसा 15 दिन डेडलाइन दिखा अबनि बिसिङाव जों मीटिं खाइनि ओंथिखौ ओके आफुबो खाइलिया एके ताबु पर्यन्त कोनो उल्लेख करी ताबु पर्यन्त कोनो पदक्षेप नालिया त्रिपुरा सरकार आबुन बागै जों सावो नों कायसा मिनिस्टार अंतितै चिनी बुकुमबारा सबले जों बचिं सेबले नों बाहायके चिनी मीटिंग कैंसिल खाइखाबा मिस खाइखाबा नों मीटिंग ठीक আছে नि काम पाइ हंगे नों परवर्ती समयखौ मीटिंग खाइदि जों आबो नाहिया हेकेबा जों बा बर मानव देहर फाइ जों किसा ओको मान सम्मान जों तो तुरि नखना बबु कायसा मिनिस्टार नि मान सम्मान बबु नाना नांगले बो आहायके चिनी बुकुमबाराना थुङै दे तैसा बुट नानानि पिसकावा आबो कि कक दे तैसा बुट माने गले आबुन बागै हेकै ताबु जों नायु जों तो अर नन पलिटिकल जों कोनो पलिटिकल जों जेखाने सुजुग सुबिदा अ जाखाना जों तो नाय ओंखाय ताबु जों नायो जोंनो जदिसे अ दाबि चिनी कायखाम सानमुनो तुयै राबार प्लांटेशन सह केस उइद्र सह चिनी ओ दाबि जेता 23 कोटी रां सह तुयै जोंनो तैसा जोंनो ताबु चिनी त्रिपुरानि सीएम माननीय मुख्यमंत्री बनि चेम्बार जोंनो मा आसुकनाय मीटिंग अरेंज माखाने जदि खायंके जों 20 तारिख फेब्रुआरी 2026 इन तारिखके रेल लामा बुका सनाय चिनी आसाम आगरतला हाथाय कतराव जों कासुसिन डाइरेक्ट तैसा दाब्लिन है जों ताबुके अनिर्दिष्ट काल बागैनो जों कासुसिन जों थैतो दरगारखौ लाखिचास दिदि जों आबो कोनो क्रिया जों आगे बो सिलायतै फाइजा ताबु बो जों क्रियाखौ थैनानै आइसे जों ताबु बो थैनानै राजि दं जों मास मारिना चिनी 23 कोटी रां जों पुनराय चालू खाइ मारिना ओं याहके जों जेसा कोनो ओंथौ चिनी आबो कोनो ग्यारेंटी करि ताबु थैना तो वाइसास थैनेब्ले थाने रहले न कोनो मिनिस्टर होबे आदेसो मा आसु याब्ले मिनिस्टर बाइसो बो जों मीटिंग अरेंज खाइ से बनि जे जों लेटर रिव्यू से बो मीटिंग कैंसिल खाइ जों आरो थांखा माने न बो उपस्थित दंमेको कारण अब तामखा
bo monuwa meeting tongko ikaba meeting tongke phungmisimi sadi ta sungno tam ko minister cancel khai tribal welfare minister sini bukum baranta mo sini jati no because development bono cancel khai di বসুক দিন নাসিং ব্রো jung prai tabu bake 21 ek mas nasingka tabu bo teisa পরবর্তী সময় মিটিং রেনা হই ডাইরেক্টর স্যার সামনে আবো রিংলিয়া তাবু তো 21 দিন থাইয়া তাবু এক মাস সেলাই টকা নাইছি মানে অন নিউজ নগৈ তুমন ব্রো রিং খাতে মক ছানাই দা তাবু নিউজ নগৈ যদি ব্রো রিং খা মানে না জুং তো থাংনানি তো রাজি তো কল তুমু তুমফনো জুং তাবু তেইসা ছক তো মাখিলে নাই তেইসা কারাক মাখিলে নাই আহিছে জুং তাবু মুখ্যমন্ত্রী নি চেম্বারে আছে তো আচক লিয়া Why door lama tasuka, why andro seka, why door press meet seka. Kaya ba door tago azakan jaga ate school bagin dagu song thi tongko. Obot sarkar ni gabiliyati na nor ni protest khaimani ithan noro. No tam hai jung protest khaimani normia noro khanai na di sarkar ni gabiliyati karon jung to nung bai ang salaina ni bagui jemon tam nai in taluke tar hima hai সালাইনানি বাগৈ হিনেছে চুনো ফাই কই ফাই খাই বা কাইসা ফাই ব্রাউনি সরকারি প্রতিনিধি সে ফাই ডাইরেক্টর ফাই সে এসডিএম রাও ডিএম রাও ফাই চুনো কই ফাই খাই জমা থানাইলা আলোচনা টিভিলো তো মা আটু নাই দিলে একে ও আলোচনা না সে জুমাই কামনি খাইয়া বা নুন ঠিক আছে আটু নাই ওকে আটু নাই নি আলাদা ব্যবস্থা এখানে নু আটু নাই হুনি রিনিও চুনো ভাইকে মিস খাই এই আবশ্যে তিনি কক তো মুনো তাবক তিরুপুরানি সিএম বাই সহ নরক মা আসকা মিটিং অ্যারেঞ্জ খাংখাই নরক নি বুসকানি 20 তারিখ রুট ব্লক খাইয়া তো তংনাই বাহাই খাইয়া তংনাই যদি মিটিং অ্যারেঞ্জ ওই চিনি দাবি মানে আকই ঠিকঠাক ওনাই লিখিত নামাই কিন্তু আবো হাই আসু নবাই চিনি মানি আবো লিখিত দিওই চুনো কাহাম খুলুঙ্গাই বাউনি মাইনাস রিনা নামাই ঠিক আসাস রিনা নামাই ওই আইকে চুনো হাই হাই না তংনাইতা চিন আবো সহজে মিস খাইয়া আনতে hai sema meeting asuma korbo kun answer mai nok tese ulo hanya asuna khlai ki kai tam an sarmai yang ka bo meeting sumi ata an sarmai je to tunai no aise sudo tiprasa mantri hamkrai mantri bikas baisimi norok malai tongno meeting khai gan kai road block tongnai jan norok cm bade abo to cm maisa chungka asuna ni hulo chungbo bai ase asuya already aise taba am decide kai decide aise চুনো সিএম বা সিএম অর্ডার দিলে যদি বর্তমানে হেকে চিফ সেক্রেটারি বাই কোনো মিটিং খাইথুংতা তমুনো 20 তারিখ নরক মিটিং বু খাইলে কোন খাইলি এটা কা রুট ব্লক তমুনো খাংখাই বুসু বরগ্র কংক্রিট নর রুট ব্লক খাইনাই বা বমাহাই রুট ব্লক খাইনাই তাবু গায় চুং প্রায় 3000 তো চিনি মোটামুটি ন চুং টার্গেট খাইজাম অবখা অনির্দিষ্ট কাল না অনির্দিষ্ট কাল চুং আপনো অকইয়া সারজা সানিয়া চুং মায়া সা জাকা খাইতো যে খাইমানি খাইতো সারাবলে চুং tapsidarulta nor bo jaga asok na hini wansu tongata bo hatai kordo sumida na khara Bubagra long live YTF long live Dipramata long live Bubagra niti tumna gerta tuman seram noi Joto Diprasura Bubagra na lagi ribade Bubagra long live YTF long live DWF long live hanya ada si Somarino Bubagra kepala khalanya Bubagra long live YTF long live Dipramata long live DWF long live जों तिनियाव जागावो जिन 15 जिरानिया एडिसि कन्स्टिट्युन्सिनि जिन यांग जे दागुटिसे साइट जोंरो ललि बाजार पार्टी बिसो जों दिन कासे मिटिं खाइलेका जे पुसकां सालनि जिनि गोबां मोनसे प्रग्राम शिडिउल दङ ताइ बोसोर इलेक्शननि अनेक प्लेनिं खागासिनो जों थाइमानो प्राय एक्टिभ देरन बिसिङनो जिन बुसकांनि एडिसि इलेक्शनाव थाङै दङ आबुन जों तिनियाव गकचाबलाय माने तेयार गोबांसिन सिगलार दङ प्राय 100 पर सिगला दङ जों अबनो जिन मेसेज दंनाय जिन तिब्रा हासिन बरनो जों तिब्रा सारक जों सिगलारक जों तागो दङ जिनि जिन महाराज लगे बबाग्रां लगे एकदम तादनराव फायबायदि ताइ बसकांनि अ 2026 इलेक्शनाव जिन बबाग्रां कप्लायनाय जिन तेमथान कप्लायनाय जोंना केब कासुदारि मांगला खायसि आमन बिसिं जों ककसारनाय ताकुते बुकुक सं फायदि जों ते दलाय पाले जों जिन जे बबाग्रानि फान जों ते करा खायनाय ताइ जिन 15 जिन एडिसि कन्स्टिट्युन्सि जों गोबां बुथ बाय जों कप्लाय खायरन हायसि বিজেপির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক যাকে একটু আগে
বলা হয়েছে আমাদের যুব আইকন জনজাতি গোষ্ঠীর শ্রী বিপিন দেব বর্মা মহোদয়, ওনার পুরো বক্তব্য আমরা শুনলাম। আজকে এডিসি ইলেকশন 2026-এর এডিসি ইলেকশন হতে যাচ্ছে। আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি এই এডিসি কমিউনিস্টদের সময়ে কি হয়েছিল, এখন কি হচ্ছে আমাদের সবার জানা। এই জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য ওনাদের যে কাজ করা দরকার ছিল তারা কিন্তু সেই কাজটি করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টি, আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন যখন ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার এডিসিতে গঠন হবে, তাকে আমি বলবো তারপর কি উন্নয়ন হবে এডিসিতে আপনারা দেখবেন। খালি আজকে কাজের মাধ্যমে পরিচয় যে জনজাতিদের উন্নয়ন প্রয়োজন। আজকে আমাদের সরকার 2018-তে এসেছে, এর আগে তো এইগুলো আমরা দেখিনি। 2019 থেকে 2024 পর্যন্ত পর 7 জন জনজাতি গোষ্ঠীর যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাম যশ করেছে, শুধু নাম না, তারা কীর্তিমান বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদেরকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছেন। আমাদের এবার 2026-ও আরেকজন জনজাতি গোষ্ঠীর বিদ্বান ব্যক্তিকে আবার পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। এগুলো নিয়ে আপনারা কথা বলুন, আপনারা বুঝাতে হবে। মানুষে বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু কিছু পার্টি এবং তাদের লোকরা উল্টো পাল্টা বোঝায়। যদি ভারতীয় জনতা পার্টি যদি থাকতে হয় বিশেষ করে এডিসিতে, তাহলে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য থাকতে হবে। সমস্ত জায়গায় আমার হচ্ছে সব খবর আছে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। রাজনীতিতে আসেই শুধু এটা কিছু করার জন্য, কি করার জন্য আপনারা সবাই বুঝে গেছেন, লুটপাট করার জন্য রাজনীতিতে আসে। আমাদের সরকারের যিনি গার্জিয়ান, কারোর ক্ষমতা নেই উল্টো পাল্টো চলার, কারোর ক্ষমতা নেই। কারণ আমাদের মেইন যে এজেন্ডা, আমাদের যে মেইন যে মূল মন্ত্র, সেটা হচ্ছে সেবাই সংগঠন, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। সেই চিন্তাধারায় আমাদের সরকার কাজ করছে, আমাদের পার্টি কাজ করছে। আজকে আমরা কি দেখলাম, আর ঘুম থেকে ওঠে খালি কিভাবে এক পার্টি আরেক পার্টির সাথে টেলিফোনে কথা বলে। এখন কিন্তু আর ওদের দম নেই, বিভিন্নভাবে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এবং অন্য পার্টিকে বলে তুমি এই কাজটা করো, আমি এই কাজটা করি। একজন আরেকজনের সাথে হাত মিলিয়েছে, আমরা যেটা কোনোদিন ভাবিও নি। এখনো কি অবস্থা হচ্ছে, কখন যে কার সাথে পাওয়ারে যাওয়ার জন্য পাগল, দিন রাত্রে একদম স্বপ্নই স্বপ্ন দেখছেন যে কে কবে মুখ্যমন্ত্রী হবে। আরে মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের মুখ্যমন্ত্রী হয় না আলাদা। এই ত্রিপুরাতে প্রথম থেকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, প্রথম যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন উনি হয়েছেন মণিপুরী গোষ্ঠী, মণিপুরী মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের এখানে এসসি সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আমাদের এখানে জনজাতি গোষ্ঠীর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আর বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী তো হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সবার হয়, যে কেউ হতে পারে মুখ্যমন্ত্রী। এর আগেও যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল জনজাতি গোষ্ঠীর, তখন যেসব কথাগুলো আজকে আপনারা বলছেন যে এইগুলো করা হলো না, কেন হচ্ছে না, তখন কেন করা হয়নি। যাদের করার সে ঠিকই করবে। আর যখন দেখছে আজকে জনজাতি ভাই বোনেরা এখানে আছেন, যেখানে আমি যাচ্ছি সেখানে বিপুল পরিমাণে জনজাতি ভাই বোনেরা আসছেন এখানে। যে কোনো আজকে সারা ত্রিপুরাতে আমি ঘুরছি, কারণ তাদের একটা বিশ্বাস চলে এসছে। এই বিশ্বাস এই পদ্মফুলের উপর বিশ্বাস চলে এসছে। আজকে এডিসির যদি বাজেটের কথা বলুন, আজকে এডিসি অধ্যুষিত এলাকায়, যত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় 2024-25 বাজেটে আমরা আমাদের 39.05, আমাদের বাজেটের 39.05 আমরা তাদেরকে এই জায়গায় আমরা তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করেছি। আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো এই যে এডিসি এলাকা বা জনজাতি অঞ্চলের যে জায়গায়, সেখানে আজকে 2024-25-এ আমরা সেখানে 17,000 কোটি টাকা
টাকা আমরা দিয়ে 17,000 কোটি টাকার মধ্যে আমরা 30.05% আমরা দিয়েছি। এইবার 25-26-এ 40%-এর উপরে মোট যে আমাদের বাজেট আছে সেটাও দেওয়া হবে, কিন্তু ভুল বোঝানো হচ্ছে, টাকা দেয় না টাকা, তাহলে এই টাকা যায় কোথায়? সব খবর আছে আমার কাছে যে এডিসিতে কি হচ্ছে না না হচ্ছে। খালি এডিসিটা করতে দিন, 28টা আসন, তো 28টা আসন কিনা, 28টা আসন দেখুন না আপনি। আপনারা থাকলে আমাদের সাথে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন 28টাতে আমরা জিতবো, আমি নিশ্চিত। এবং মানুষ অলরেডি টেস্ট করে ফেলেছে, কংগ্রেসকে দেখে নিয়েছে, সিপিএমকে দেখে নিয়েছে, এখন বর্তমান যারা চালাচ্ছেন তাদেরকেও দেখছেন। দেখতে হবে, এখন যদি দেখতে হয় এই খুন সন্ত্রাস থেকে যদি বাঁচতে হয় ভারতীয় জনতা পার্টিকে আনতে হবে। আমরা কাউকে আক্রমণ করি না, আমরা কাউকে আক্রমণ করতে চাইও না, কিন্তু আমার কাছে খবর থাকে যখনই মুখ্যমন্ত্রী যায় কোথাও আমাদের নেতা নেত্রীরা যায়, নানাভাবে ওনাদেরকে হুমকি ধমকি মার পিট, তাদেরকে অগ্নিসংযোগ। কালকেও আমি কুমলুঙে গিয়ে আমাদের পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসে টাকার জলার সেই পার্টি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল, আপনারা জানেন। সেটাকে আবার আমরা সেই পার্টি অফিস গতকালই সেখানে আবার নতুন ভাবে আমরা সেটা ইনগরেশন করেছি। বন্ধুগণ, কত মারবে, কিন্তু আইন শান্তির জন্য অনেক সময় শক্তিও কিন্তু প্রয়োগ করতে হয়, এবং সেই শক্তি আমরা কিভাবে প্রয়োগ করব? আইনের মাধ্যমে আমরা শক্তি প্রয়োগ করব। আমরা আইনের অসৎ ব্যবহার আমরা করব না, আমরা করিও না। আমরা চাই মানুষের মতো মানুষের জন্য আমরা নির্বাচিত হয়েছি, মানুষের যার তাদের যে মৌলিক যে অধিকার সেগুলো আমরা ফিরিয়ে দিতে। বন্ধুগণ, 1400 কোটি টাকা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা নিয়েছি কার জন্য? শুধুমাত্র জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য। সেখানে স্কুলের বিষয় থাকুক, রাস্তা থাকুক, ঘাট থাকুক, সব জায়গায় উন্নয়নের জন্য এই 1400 কোটি টাকা ট্রাস্টের মাধ্যমে আমরা সেখানে সেই খরচ করছি। সেখানে আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের মাধ্যমে আমরা ট্রাস্ট ছাড়াও আমরা এলিমেন্ট প্রজেক্টে শুধু এই যে ফরেস্টের জায়গা, সেখানে যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা সেখানে 1700 কোটি টাকা আমরা লোন নিয়েছি। জাইকা প্রজেক্ট, ইন্দো জার্মান কোলাবোরেশনে যতগুলো আছে আমরা এক্সটার্নাল এডেড যতগুলো আমরা লোন নিয়েছি সব কটা জনজাতি এলাকার জন্য। আমরা এইগুলো বুঝতে হবে বন্ধুগণ। আজকে এখানে সুরসুরি দিয়েছে, ঘুম থেকে উঠেই খালি বলবে নগর পঞ্চায়েত নিয়ে আবার নতুন নাটক আরম্ভ হয়েছে। বলছে যে আমাদের এডিসি এলাকার আমাদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আরে আশ্চর্য বিষয়, কি দরকার আপনার বিসি? আরে পুরো বিসি যাই থাকুক সব তো ত্রিপুরার মধ্যেই আছে। এই ভুল কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আসছেন। আরে সব দেখে কোনো অফিসারের কোনো ক্ষমতা আছে কারোর জায়গা নিয়ে যাওয়া? ওর চাকরি থাকবে? ওর চাকরি থাকবে না, কোনো অবস্থায় থাকবে না। সেখানে অলরেডি এনওসি দিয়েছে আমাদের পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং উন্নয়ন সবার চাই। পঞ্চায়েতের যেমন উন্নয়ন চাই, আমরা বিসিরও উন্নয়ন করব, সেখানেও আমরা টাউনশিপ করব, ইত্যাদি আমরা করব। সেই জায়গার মধ্যে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য কি বলছেন যে আমাদের এডিসি কে যেভাবে দখল করতে হবে। আগে বলছে কি, আগে কি বলতো যে ঠকাই, এখন বলছে দখল। আরে অদ্ভুত, একবার এক একটা কথা বলে, আর এমন ভাবে কথা বলে। কারণ আমি জানি জনজাতি ভাই বোনেরা যারা আছে অত্যন্ত ওরা সরল টাইপের, কাজে ওদেরকে যদি ভুল বোঝানো যায়। সেখানে কি বলছেন না স্কেল ম্যাপ নিয়ে আসতে হবে। আবে এই যে এটা একমাত্র এই ধরনের যে কাস্টোডিয়ানকে, এটা একমাত্র ডাইরেক্টরেট অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট, তারা একমাত্র সেটা করতে পারবে। আর সেখানে ডিএম এসডিএম জানে, সেটাকে নিয়ে একটা রাজনীতি করতে হবে। স্ক্রিপ্ট নিয়ে বলা হয়েছে, স্ক্রিপ্টের বিষয়ে আপনারা সবাই জানেছেন। সেটাকে নিয়ে বাংলার সাথে মেশানো একটা সাম্প্রদায়িক সুরসুরির রাজনীতি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। আমাদের তো একটা ফিলোসফি আছে, আমাদের একাত্মবাদ, যে ফিলোসফি নিয়ে আমরা চলি, যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, একাত্ম মানববাদ নিয়ে সবার উন্নয়ন। আপনাদের কি আছে? কিচ্ছুই নেই, খালি ওই ডিভাইড অ্যান্ড পলিসি, সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছেন। আর এই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি, আর রয়েছে কি গায়ের জোর। এই গায়ের জোর চলবে না। মানুষ এর আগেও বহু পার্টি গায়ের জোর দেখিয়েছে, বহু নাটক আমরা দেখেছি।
আস্তে আস্তে কোন জায়গায় যায় আপনারা দেখবেন, আপনারাই করবেন, আমি কিচ্ছু করব না, আমরা কিচ্ছু করতে হবে না, আপনাদেরই করতে হবে বন্ধুগণ, এবং করবেন আপনারা জানি। কারণ এই রাজ্যকে যদি ঠিক রাখতে হয়, এই বিসি ইলেকশন নিয়েও যদি কথা বলি, সেটাকে নিয়েও একটা অদ্ভুত। বিসির আছে 587টা, হঠাৎ করে কথা নাই বলা নাই 710 ইনক্রিজ করে দিয়েছে 123টা। কি করে করেন আপনি? বারবার আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছে ইউ ক্যানট ডু ইট। কারণ এই বিসি যদি করতে হয়, তার জন্য বিসির যে ওখানে যে ব্যবস্থা আছে, যে কমিটি আছে, তার থেকে পারমিশন মাস্ট, আইন বলছে এটা দিতে হবে। তো বিসি আছে আপনাদের? বিসি তো নেই এখন, আপনি কিভাবে ডিসিশন নিয়ে নেন? এবং যদি বিসি 123টা করতে হয়, তাহলে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য টাকা লাগবে, তার টাকা নিতে গেলে আমাদের স্টেটের ফিনান্সের কনকারেন্স লাগবে। কোনো কনকারেন্স নেই, গায়ের জুড়ে আইন না মেনে 123টা করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এখন এটার সাবজুডিস, সেই জায়গার মধ্যে তড়িঘড়ি করে এখন আবার 123টা উইথড্র করে নিয়েছে। যখন যা খুশি তাই, কোনো ধ্যান ধারণা নাই একটা সরকার চালাতে গেলে কিভাবে করতে হয়, কিচ্ছু বুঝে না, গায়ের জোরে আর ওই সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়ে ওই এটাই পুঁজি, আর কোনো পুঁজি নেই। কিন্তু সম্মান আমরা দেই, তারপরেও পোষায় না। আর কত সম্মান লাগে আমি জানি না। আমাদের এই রাজ পরিবারের আরেকজন, সারা ভারতবর্ষে না সারা পৃথিবীতে যাকে জানে, সুরকার, মিউজিশিয়ান এস.ডি. বর্মন। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হই, এয়ারপোর্ট থেকে আসার পথে যে গেট আছে, আপনারা নিশ্চয়ই লিচু বাগানে দেখেছেন, তার সামনে এস.ডি. বর্মনের মূর্তি, পূর্ণাঙ্গ বয়ব মূর্তি আমি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছি বন্ধুগণ। আজকে মহারাজার ফ্যামিলিরা এত কাজ করেছেন, মাণিক্য ডাইনেস্টি, তাদের 500-600 বছরের ইতিহাস, তাদেরকে যদি আমরা স্মরণ না করি, ভালো কি খারাপ। এবং এখনো এই কমিউনিস্টরা যখন কথা বলে মহারাজাদের সম্পর্কে, আজকে আমরা সবাই জানি জনশিক্ষা আন্দোলনের ঘটনা, এখনো বলছেন এই জনশিক্ষা আন্দোলনের মহারাজা যখন তার বিরুদ্ধে আরেকটা এই কমিটি বানিয়েছিল, তাদেরকে জবরদস্তি তাদেরকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত তৎকালীন সময়ে করেছে। আজকে সেটা এখন পরিবর্তন হয়েছে, গণমুক্তি পরিষদ হয়েছে। আরেকটা ইস্যু ঘুম থেকে ওঠে, বলে ঘুষপেটিয়া বাংলাদেশ থেকে প্রচুর বাঙালি আসছে। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো বিধানসভার মধ্যে, আমি বলেছি যেদিন ডে ওয়ানের সেখানকার যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হাসিনাজি, উনি যেদিন চলে গেছেন, আমি সমস্ত এজেন্সির সাথে আমি বসেছি যে কাউকে ভিতর ঢুকতে দেওয়া হবে না। এবং কতজন এসছে আমি তার জন্য নিয়মিত আমি মনিটর করি, এবং কতজন এসছে তাদেরকে পুশব্যাক থেকে আরম্ভ করে আইন অনুযায়ী তাদেরকে ডিপোর্টেশন থেকে সবকিছু কিন্তু আমি বিধানসভায় বলেছি। তারপরও নানাভাবে জনজাতিদের সুরসুরি দেওয়ার জন্য এটাও একটা ইস্যু। এইভাবে একের পর এক ওনারা ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করেন। রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী আপনারা সবাই জানেন, এত বছর 23 বছর ধরে রিয়াংরা যেভাবে এই আজকে মিজোরাম থেকে এসছে, তাদের তো রা শব্দ ছিল না। আমাদের সরকার আসার পর আজকে কোয়াড্রিপার্টাইট যে মৌ হয়েছে, আজকে তাদের জন্য 500 কোটি টাকা প্রথমে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল প্যাকেজ, আর সেই 500 কোটি টাকা থেকে আজকে 800 কোটি টাকা হয়েছে। আমরা যদি এদের যে ফিক্সড ডিপোজিট থেকে আরম্ভ করে তাদের বাড়ি ঘর, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের আই কার্ড থেকে আরম্ভ করে সবকিছু আমরা দিয়ে থাকি, তাহলে অন্যরা এসে কেন সেখানে থাবা বসাবে? আমি ওনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের জন্য আমরা করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি করেছেন, স্টেট গভর্নমেন্ট করেছেন, আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রীজি করছেন। আপনাদের অন্তত একবার ভাবা উচিত। এবং শুধু তাদের প্রজন্মের জন্য তাদেরকে যেন সাস্টেনেবল যে ব্যবস্থা ইনকাম করার জন্য, তার জন্য আমরা টুল কিটস তাদেরকে বিভিন্নভাবে 15 দিনের 1 মাসের ট্রেনিং দিয়ে তাদের ইউথদেরকে আমরা সেটাও পর্যন্ত করেছি। সেখানে রেশন নিয়ে সমস্যা ছিল, সেটা আজকে এনএলএফটি, এটিটিএফ এবং অন্যান্য যে টেররিস্ট গ্রুপ ছিল, তারা আজকে যেহেতু সারেন্ডার করেছে, 250 কোটি টাকার প্যাকেজ দিয়েছে। সেটা কে করেছে? ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করেছে, মোদিজি করেছেন। তাহলে আপনারা অন্যদের কথায়, যারা কিচ্ছু করেনি আপনাদের জন্য, আপনারা কি তাদের কথা শুনবেন নাকি ওদের কথা শুনবেন? বিভ্রান্ত করে নানাভাবে চেষ্টা করছে।
আমরা তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছি একের পর এক। আজকে ককবরকের বিষয়ে আমরা ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু যে ভাষার প্রতি আমাদের অত্যন্ত আমরা শ্রদ্ধাশীল, এবং ককবরককে বিশেষ করে উন্নয়নের জন্য আমাদের একটা ডিপার্টমেন্টের আলাদাভাবে চেষ্টা করছে, কিন্তু ককবরককে মিশিয়ে দিচ্ছে স্ক্রিপ্টের সাথে। আমরা বলছি যে রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা বলে স্টুডেন্টরা পরীক্ষা কি করে দেবে? আমরা বললাম স্ক্রিপ্টে স্ট্যাটাস কি ওরা দিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে চায় দিতে পারবে, এবং যারা বাংলা স্ক্রিপ্টে দিতে চায় কিন্তু ইচ্ছে করে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি করে বলছে, ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমরা বলছি না যে আপনার দেবনাগরী নিন, আপনার নেক্সট জেনারেশন আপনার ভুলে যাবে। ইংরেজি পড়ার কোনো সমস্যা নেই, ইংরেজি তো আমরাও পড়ি, সবাই ইংরেজি পড়ুক, কিন্তু স্ক্রিপ্ট একটা আলাদা। এখন ইংরেজরা যদি রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে থাকে এটা তাদের বিষয়। আমরা বলি আমাদের পরম্পরা, আমাদের যে ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে হবে, তাহলে কেন আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট নেব? আর রোমান স্ক্রিপ্ট যদি নেই, 8 শিডিউলে সেটা ক্লিয়ার কাট লেখা আছে যে 8 শিডিউলের মধ্যে ফরেন স্ক্রিপ্ট অ্যালাউড না। তাহলে আপনারা কেন বলছেন? যখন এই কথাগুলো বলে ঠিক আছে আমাদের 8 শিডিউলের দরকার নেই, 7 শিডিউল করুন। ওয়াই? নেক্সট জেনারেশনকে আপনারা কি উত্তর দেবেন? চাকমারা যদি তাদের স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে পারে, তারা আপনারা কেন পারবেন না? আপনাদের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তির অভাব নেই। এর মধ্যে আমরা যারা পদ্মশ্রী দিয়েছি উনিও বিদ্বান, এরকম অনেকে আছে, আমার কাছেও আছে এরকম। তো তাদেরকে দিয়ে আপনারা স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন। আজকে আমি বলছি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের তরফ থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যারা রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দেবে, যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য বোর্ডেও কোশ্চেন লিখে দেবে ইংলিশে, বা যারা ইনভিজিলেটর থাকবে তাদের ভালো করে বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে আপত্তি নেই। দেবনাগরী না হলে নিজেরা তৈরি করুন, সময় নিন। কিন্তু ওই একটা ইস্যু লাগে, ঘুম থেকে উঠে বসে ইস্যুর পেছনে করছে। আজকে ছাত্রাবাসের কথা যদি বলি, প্রত্যেকটি ছাত্রাবাসে জনজাতির যে ছাত্রাবাসগুলো আছে, প্রি মেট্রিক পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে 65 টাকা থেকে 80 টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে। আমরা যারা ক্লাস 6-তে পড়ে বা 6 থেকে 8, 6, 7, 8 তাদেরকে আগে দেওয়া হতো 400 টাকা। আমরা সেদিন 100 টাকা 1000 টাকা সেখানে করা হয়েছে। সেখানে বন্ধুগণ, এভাবে হোস্টেলগুলোর মধ্যে ওয়ার্ডেন নেই। আমাদের মাননীয় যিনি জনজাতি ডিপার্টমেন্টের যিনি মন্ত্রী, উনি আমাকে বললেন সেখানে আমরা ক্যাবিনেটের ডিসিশন নিয়ে 170 জন হোস্টেল যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট সেখানে আমরা নিয়োগ করেছি। বন্ধুগণ, একের পর এক আমরা চেষ্টা করছি, জনজাতিদের নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। আর জনজাতিদের যদি উন্নয়ন না হয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য উন্নয়ন হবে না, এটা নিশ্চিন্ত থাকুন। 31% 2011 সেন্সাসে 31% জনজাতি গোষ্ঠী এবং 69% অন্যান্য গোষ্ঠী আছে। এবং এই যে সবকা সাথ, আমরা থানসা করে অনেককে বোকা বানানোর চেষ্টা করছি। আমি বলছি থানসা কারা? আজকে ত্রিপুরাতে জাতীয় আছে, জনজাতি আছে, আজকে এখানে মণিপুরীও আছে, সংখ্যালঘু আছে। সবাই যদি আমরা উন্নয়ন হয় সবাইকে নিয়ে, সেটাই হচ্ছে থানসা। প্রকৃত থানসা হবে সবাইকে নিয়ে চলা। বাকি আমরা যে দাবি দেওয়া আছে, আমি আপনাদের মারফতে কেন আমি দাবি দেওয়া পালন করব? আমরা যদি দাবি দেওয়া আমাদের যদি দিতে হয় তা আমরাই দেব, এবং সেটা দেব কখন? এবারের ইলেকশনের পরে যা আছে জনজাতিদের যত দাবি সব ভারতীয় জনতা পার্টি করবে, এই কথাগুলো আমি বললাম। বন্ধুগণ, আমাদের কারোর মাঝখানে মিডলম্যানের দরকার নেই। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন অপারেশন সিন্দুর 26 জন নাগরিককে মেরেছে, সেই 26 জন 26 মিনিটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে 9টার মতো যে টেররিস্ট যে ঘাঁটি সেটাকে ধ্বংস করেছেন। সেখানে তখন কি বলেছেন আমাদের বিদেশ মন্ত্রী? অনেক লোক এসে কথা বলার জন্য, আপনারা যে ঝগড়া করছেন মিটিয়ে দিন, বলে উই ডোন্ট নিড এনি প্রিচার, উই ওয়ান্ট পার্টনার। ঠিক সেইভাবে আমি বলবো যে আমরা আমাদের মাঝখানে মিডলম্যানের প্রয়োজন নেই। জনজাতিদের উন্নয়নের যদি প্রয়োজনে অনেক চেষ্টা করেছি ভালোভাবে একসাথে চলার, কিন্তু আপনারা থাকতেই চান না। আপনারা আপনাদের ভেস্টেড ইন্টারেস্টে আপনারা কথা বলেন, আপনারা কথায় কথায় মারপিটে চলে আসেন। এইভাবে রাজনীতি করে চলবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই যে
আপনার অপারেশন সিন্দুর করার পর, অপারেশনের পরে কি বলছেন? নিউ ইন্ডিয়া। আর আমরা বলছি এবার নিউ ত্রিপুরা, এবং আগামী দিন নিউ ত্রিপুরা আমরা করব এবং করব। এই কথাগুলো বলে আমি এখানে যারা জনজাতি গোষ্ঠীর এবং অন্যান্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামী দিন আবার সুন্দর একটা সকাল আসবে সে আশা রেখে আবার আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে ডেভেলপমেন্ট কাকে বলে সেটা আপনারা দেখবেন, এবং এই ডিসি এলাকার জনজাতি এলাকায় আপনাদের ডেভেলপমেন্ট 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 এই কথাগুলো বলে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়ে বলাই বলাই হামবাই। তিনি আরো 17 পেপার জলা জন্মদিন আন্দারনি जोङो जे नयता बिसि जे गाना गेनि जेता खुमलং नि आरो जेता तमतमनाय जोङो प्रत्येकटा बिसिनि चेयारमैन सह तैचिनरन जे लिडार सह जतन आचुक लायै जों तिनि खबर दिबो ना हालाया जे मिया आरो जे खुमलং पार्टी अफिस बीजेपी नि पार्टी अफिस न इनग्रेशन खायना थांतने हायकेचिनि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बरमनां मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहब फाइ जे आरो जॉइनिंग प्रोग्राम है के मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम खयनि सामानि न आबनो तै किसा सानाय नगै जों दिनार जतन प्रथम लाखिया तामनि हिमालय जोंर जतन सम्पूर्ण जों प्रत्येकटा बिसिनि जोंर खबर ना हाबका जे नि आरो जे चिनि जे आरो नयता बिसि है के जोंर प्राय नि आरो जों आरो जिरायना फला नि किसा संकल ना हारि जोंर सम्पूर्ण जों खबर ना हालाय माने जोंर खबर नाका बरक जोंनिया फुनुक माने जे साइडसे 81 बुटा खाय जेता थाङो बरनो जेता जेखना माने फेबा अरा जों खबर नायनाय माने टोटली जों प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा जे आगि जे बीजेपी खाय दंनाय प्रत्येकटा बिसियो जों खबर नायनायखा 10 जना 8 जना 12 जना 15 जना हायरामना फायै जों खबर मानखा अरा बाकी कटाल खाई के वो जॉइनिंग खाया बाकी कटाल के वो जॉइनिंग खाया अब न आं दिनै साना मोजोंमोन तम बीजेपी खाय के आंका अब खरचा बर कयबार जॉइनिंग मानो आं अबसे साना मोजोंमोन जे फाइनै जतन से बाजा अंग जतन से जॉइनिंग खालामले बनि बागा आं दिनार साना मोजोंमोन बुइनि वा खमबाय बुइनि तयार बाय नागरा दों आं साना मोजोंमोन कक से साना मोजों तामनि बागा इगा कक सागे के बर तामनो नागरा दों बुइनि वा खम बुइदा बुजियानै मान नाय नायमनि अरो जे बरक दै फैमनि अ बरक सम्पूर्ण अ एरियानि बरक गया आं खोनाका तेलुमुरानि एके यां मान्दाय सिमना चरिलाम गुलागाति अब हाइकु तुबोय जॉइनिंग ताबुकसा जरा अरनि लोकल खरकसाफोन जॉइनिंग नाय तिरै अब सम्पूर्ण खबर नाका तिनावसो बरक खबर जों जे खबर नालाय सम्पूर्ण खबर नाका लोकल ने के वो जॉइनिंग खायनाय तिरै बनि बागे आं सानोमोन माने ओ जे बुइनि पारानि हाइका बुइनि एरियानि बरक न तुबो आरो जॉइनिंग खालायबि माने अ बरक अर बुट नाया अरनि सम्पूर्ण अर बरक बुट दोय अर अप्लाई खालायनिया फेबा अर मसालायमोन आंनिया मसालायमोन जे नुगो वाला खरताम बुसदा निकने केंखामले खना माने खरताम बुसदा निकने माने केंबा के मसालायमोन आसके मसालायगा बरक बांक हाइदा फेबा फाइदि चैलेंज खाइदि अ जागोवा नोंनि लांगा बुकसा नंनाय जेसाबानो मसालाय दंदि अर 28 नि सामने जोंखामते को कतर बसाया सिनो एरिया वाला जों चैलेंज खाइनजो एस आंगरनि खरच आंगरनि इलेक्टेड एमडी सिङै ताबो बर्तमान आं एमडी सिङै चैलेंज खाइसो पेखवा जला जन्मदिन र जेसफुनो कुदिदि इरिगने खेंगै दुति खेंगैफोर मसादि अर पास खाइनिया मुख्यमंत्री अर अमित शाह पन खाइदि के बर पेखवा जन्मदिन न सुबायमिया ताबुक सब जरा ने आं चैलेंज खाइसो के हुनर ना सबाय मानिया चिनार जे एरिया जब तो लीडर जतन छै माने खबर पूरा सम्पूर्ण खबर नायनाय बनि बागैना ओ जे रिगने केनै मसानाय र नाय नेमिन आबो किथिया ता मोनसेबा दफा ओ दफानि बर रखना अबो साना मो जमाने ओ रिगने माने मसावै रिगने माने मसावै नि ता मंनाय देश बुसु ब जागा सगैत ओ दफा ब जागा सगैत दफानि बर ब जागा सगैत निनि दुस्कान स्राय साजागो एडिसी दखल खायनाय बोलते न एडिसी वो दखल खायनाय हाय जुरे दखल खायनायबा गणतंत्र कुन करिखा
দখল খাইকেন হাই বুকু বাইছেন দখল খাই মানে তার মানে স্রাই স্রাই ত্রিপুরাসারক বুঝিনা নাংখা ত্রিপুরাসারক স্রাই স্রাই বুঝিনা নাংখা নों জাগাও এডিসি দখল খাইনাय नि সাজা দংতৈ नों ত্রিপুরাসান দখল খাইনাय এডিসি দখল খাইনাय মানে তার মানে 10 नो তুমি আর দখল খাইনা হাই জমাবলে তাইবো মসাদি তাইবো পাথন বাসै মসাদি आंनि पक्षे मसाफोरनो जेसखौनो मोनसेखौनो नांला बनै बागै चैलेंज जों चैलेंज बर्दा जों बुट बायदि चैलेंज जों अ जागाव जों बुलाय तगलाय चैलेंज या जों सायाव थानाय गणतन्त्र अनुसारे बुट मान परे जों चैलेंज खायनाय साबो पाइ जोंआफोर सायनाय एडिसो 28 नि सामाने 28 है जोंखे ताबो बसाव एडिसो जों 24 निफ्राय 25 ता जों दिग्रामाव थानाय अब चिन बरकमा जेसेखौनो नों थकाय साइ दंलै कुनो दिन जों बुकसा नों बीजेपी नि कमनारक माने मिस कलबानि चाखिरि बुकसा जोंना हमला पुलिस लांना हरतलांबाय खरक पुलिस मांखानो मिस कलबाय चाखिरि बुकसा इंटरव्यू रसेन माया बरनि मिस कल फैगासा हा बुको जे तै एडिसो ताखौनो डिपार्टमेन्ट सिक्रै डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेन्ट ना दं क्रै बुकनी ने पीडब्ल्यूडी जे स्टेट ने पीडब्ल्यूडी बरक जत किछु नाइ दिले आरडी बरक नाइ दिले ब्लक बरक चालुकले अब ती प्रमोद हदा चालुकबा सम्पूर्ण चिन मुंसापना और मेरे ताइ किछिया अब के चिया बनो कानानुकै फम्पानुकै कुन सुबियानो बेरमासि जे नरम बनन बेरमान छाबो मुंसापनिया बने बगेना जों अर पेकवा जलान बरक ini strongly जों अबन बगे प्रोटेस्ट खायो अबन कन्डेम खायो जों अ जागो जेटा नकल खायै अबाय जॉइनिंग खायै कयबार खाइसिनाय हनो कयबार जॉइनिंग कयबार खाइसिना अ जागो जो पार्टी ऑफिस न फुनुकै कयबार खाइसिनाय अबन बगेना आं तिनि सानामो जोङो जर चिनि 28 नि खाइनाय र 28 नि सानाय र हेके जों अ जागो मोसाइ खानाय र नरक जेसखौनो मोसादि वान सुनांनाय दिनै बुजिया सुजिया वान सुजिया वै जाहायनो कक सामानि एमएलए पाइका मन्त्रि पाइका नों पाइ तंना नांले द हावा मन्त्रि पाइमान बरको त मन्त्रि पाइमान बरको त एरियाव मा तंनाय बले हा जे मुसुमतै हाय जे साबै सामा बैया आं वान सुनांनाय नों जे खरबसा मन्त्रि थांखाय निनि उपरे जे टिप्रासर आसाय त माने 14-15 लाख टिप्रासर आसाय त माने वान सुइ कक मा सानाय वान सुबो जे नों कक साया उताय आहायनो नों कक पाइमान परे नों ताय बर बुम खामनाय निनो बुम खामस नों नांगन ले निनो बुम खामस नों जनो देश बाय दं नों समाज बाय दं नों अ दफा बाय दं नांगन अब पाइमान बाय दंनाय अबने बागैनो जों सावा जे अमाहायकै जे खुमल एरियाव तुंफा रोय इनि टाइम खानागा खरच चिन बरक नगा थांनाय बिहिक बिसाना दमक रैखो बिहिक बिसाना दमक रोय अ जागाव ताव फलिनि सिकिरो तिप्रामा थान बरना हानि दमक रोय सिकिरा हिन आरो मानायबा बखा बुद्धिया तुंनाय बके गणतन्त्र नों गणतन्त्र नायनाय होन बाइक नगा थांनाय हाकि दमक रोय जेंबा बने बगेना जांना तांखा बने बगे जों एला इनि निसिबि जों एला जुदि अमाय द्वितीय बार जुदि हाकाय बिनि बिखौ व्यवस्था जों ताम पाइनाय जों एरेन वान थाय नबा आलोचना ताई आसा कक सालिया एविसन रकना हामबाय रोय जे मियानि जे जॉइनिंग प्रोग्राम अब फल अब नकल अमायके नकल खाइमान खामे हाकि चलि दंना अब बन्द खाइदों अरिजिनल जारा गणतन्त्र अनुसारे जे मुसुनाय बथानाय जे मुसुया बथाया नक थांगाय चैलेंज खालाय अबाहाय खालायमार बेलेगे जायगानो मनसबाय टोटली ऐसा करने एकजल जन्म जन्म खर्चा इलेक्टेड एमडीसी नै आं कन्डेम खायो बेलेगे जाय मियानि जे पान्डानति जे नरकनि अबाहायके टिप्रामो थानि बखाक्ति आरो जागाव केबो जॉइनिंग थाया आरो जों बरकनि बिसिंति जे लिस्ट साइमानका 113 फैमिली नि 482 भोटर सीपीएम बाय टिप्रामो थानो आरो जॉइनिंग खायका अंके अकक बो जे टिप्रामो थालालमो थांनाय जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमानि मानदिया कृष्णा कुजबो मानिया आबो बाय आसाइनिया ताबो जे 113 फैमिली नि 482 भोटार सीपीएम बाय टिप्रामो थांमानि नरकनि मथानि बखाक्ति ताबो नायखा जे केबो थांगिया
নরক যে যাচাই খাইমেন বিশেষ সিপিএম ছয়শো থাকা বিজেপিও বাহাই নরকনি খবর টরে দं CPM na tamo thang sini mote sung area wa tuteli sini mane thanai krei bishiwa khobor na mane tuteli arane kebo thangya CPM na thang tipara mo tang tuteli o area tuteli deal kebo thangya aban bagane chung sana mo chung mane 113 family ni saicho birasi buta jeta sing mane abo ang je wan chung khobor na na kha je tongmaro karo borong abana pulau sakable যে বিজেপি থানে কয়বে বিলবিতি মার আবু হিসাব থেকে রে থানখানে বিলবিতি যে থানে যতন যে বাতে বিলবিতি আমনা না ওয়ানা কো খাতা খানাই রে তামসা জরাছি নর চুন সিপেম খাইয়া সিপেম না হনে বচুন সিনেমায়া বিজেপি হনে ব সিনেমায়া ত্রিপুরা থামনি সিনেমায়া টোটালি চিনো এরিয়া বরতে জয়েনিং রিয়া আনি যে সিমানি মত কোন বিসি ও চুন দিন মানে বিসি ও খরচ কোন খাইয়া হেবা আর লাল মথা নেই হ্যাঁ লাল মথা তো जों दायो साबो चिनि डिमान्ड तामबा जों तो एडिसियो जेगा जों जे महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों तिप्रा मथा खाइ दं माने जोंले तामबा जों के डिमान्ड खाइनै जे साननायसि जों साननायसि जों तो रनाइया जों तो डिमान्ड खायो लाल मथा दा तामा मथा दा बरनि बरबा अरनि पार्टीनि थांगोन ओ जागा थांता आगिखे बीजेपी तो दंबा बीजेपी में सीपीएम कांग्रेस थांगोन बीजेपी बोले ता तिप्रा मथा बो सीपीएम दा कांग्रेस बो फाइनो कताल खाइ जों तिप्रा मथा खाइ महाराज नेता आलादा कताल खाइनो संगठन आछै बोले और साबो मथाबो जों सानako गेले एक कथा तिप्रा मथाव जे हामजाकनाय अरताय खानाका अब ताबो जे तिप्रा सारक ना हनि सामाने जे खक्ताय कलक बो तिप्रा सा नै माने जों साका तामबा जे निनि डिमान्ड जाजाकनाय वानसा दक्सा जोंनि डिमान्ड जेटा जों जे महाराज जुक्ति खामना आलादा राज्य हेगा जों ग्रेटर डिपलाइजेशन हेगा जों constitutional solution जेटा सानदों माने हेगा जों 125 एमएन बगे सानदों माने और साबो फाइ याबो जों सानगा एक कथाय चिनि कखुंखाय जोंनो जे सपोर्ट खानाय तिप्रा मथानो सपोर्ट खानाय महाराष्ट्रनि डिमान्ड खानाय बनो फायो और वानसा तपसा थोकसा जों केमनाया चिनि डिमान्ड जे सपोर्ट खानाय मतायरखौन सपोर्ट खायगा जों बनो मतायरखौ जों सपोर्ट खानाय त चिनि कुबुइ दंबा तन सपोर्ट खायनोबा जेसा पार्टी बरखौन जों डिमान्ड खायनानो सपोर्ट खायनानो ताने जेसा बरखौन सपोर्ट खाय नि डिमान्ड लीगल नि तंग कुबुइ नि तंग और बरख जों सपोर्ट खायनाय मन बगने जोंरा नायनो निथाय महाराष्ट्रनि जे सपोर्ट डिमान्ड महाराष्ट्रनि जे डिमान्ड जे जाजाकनाय बनो तिप्रा मथा जइन खायनाय बनो तिप्रा मथा डिमान्ड सपोर्ट खाय और बरखना फाय Bagmarata pu bikha Raistana on Anhoi pui rengpa Havan Zoile Johor Tir Lalsariata pu Johor Tir Ita orang yang sumpere Havan Zoile pu Naranku. So I was told that in Chumna means gathering, सब लोगों का एक सम्मेलन। तो यहाँ में मैं आया हूँ, यहाँ में इस एरिया में मैं आया हूँ आपको एक बात बोलने के लिए कि Rengpa loves Halam people and I will always love my Halang people always.
आपका हालाम कम्युनिटी आज संख्या कम है, 10,000 12,000, लेकिन लाम का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है। एंड महाराजा के टाइम से आप लोग मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, फॉर मी हालाम इज तिप्रासा। एंड कॉकबोरक में कोई बोलते हैं थानसा, हालाम में बोलते हैं मुनखात। लेकिन वी आर ऑल, हम लोग सब एक है। तिप्रासा, हालाम, थानसा, मुनखात। क्योंकि आप भी बुकुंग बारा, नागचेप्टा, नारबुंग, हम लोग भी नागचेप्टा, बुकुंग बारा। वी आर ऑल, हम लोग सब भाई भाई हैं। और रेंगपा आपको एक गारंटी देता है कि मैं हमेशा इन माय हार्ट, दिल के अंदर, मैं हमेशा जो नॉन कॉकबोरक स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको कभी नहीं लगेगा कि त्रिपुरा आपका नहीं है, त्रिपुरा आपका भी है। एंड आई विल ऑलवेज सपोर्ट ऑल माय पीपल। थानसा मुनखाट इसी से बनता है। थानसा मुनखाट को तोड़ने के लिए मैनी लोग, हर लोग, बहुत लोग हमको डिवाइड करेंगे। कोई बोलेगा ये हालाम है, ये देव बर्मा है, ये रियांग है, ये काइपेंग है, ये मोलसोम है, ये चौरई है, ये रांखोल है, ये जमतिया है। नहीं, हम लोग सब नारबुंग हैं। वी आर ऑल वन। एंड कोई जीसस को प्रार्थना करता है, कोई बाबा गरिया को प्रार्थना करता है, कोई तेलमारी को प्रार्थना करता है, कोई भगवान को प्रार्थना करता है, कोई बुद्ध को प्रार्थना करता है। लेकिन देयर इज ओनली वन पथियन, देयर इज ओनली वन पथियन, एंड वी आर ऑल चिल्ड्रन। हम लोग सब उसके बच्चे हैं। और क्योंकि हम लोगों का बीच में एकता नहीं है, मुनखाट नहीं है, थानसा नहीं है, इसके लिए आज हम लोग गरीब हैं। लेकिन I want to tell all of you, you are a young people, the youngsters, your identity, आपका अस्तित्व, your identity is very important. मैं यहां में आया, मैंने पूरा आपका कल्चर देखा है और मैं आपको बोलना चाहता हूं, আমি আবার এখানে আমার মন আছে कि নেক্সট টাইম আমি এখানে রাত্রে থাকবো, আপনার সঙ্গে থাকবো। আর আমার মনে কথা আছে কি যেই দিন আমি এই জায়গাতে, এই গ্রামে, এই এলাকাতে থাকবো, আমার এমডিসি থাকবে, এমএলএ থাকবে, অটোমেটিকলি উন্নতি হবে। কেন কি আমি জানবো কি আপনার কি পরিস্থিতি আছে, আপনার কি প্রবলেমস আছে। रेंगपा गणतंत्रता में रेंगपा नहीं है, लेकिन आपके दिल के अंदर रेंगपा आज भी है। और आप, माय हालाम पीपल, ऑल ऑफ यू, आप भी मेरा दिल के अंदर है। यहां में आई वॉन्ट टू सी डेवलपमेंट। यहां में अच्छा स्कूल होना चाहिए, यहां में प्लेग्राउंड होना चाहिए। हमारा यहां में जो विमेन है उनके लिए भी एक स्किल सेंटर होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर एटलीस्ट, धीरेन आप तो यहां का है, एटलीस्ट एक हालाम एरिया में एक मॉडल विलेज बनाकर अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो इससे आशीर्वाद भी मिलेगा, ऊपर से पाथियन से आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक बोल रहा हूं? एम आई सेइंग द राइट थिंग? लेकिन आपको सिर्फ रेंगपा को एक बार बुलाने से नहीं होगा, आपको फिर से बुलाना पड़ेगा, बार बार नहीं, बुलाकर बोलो क्या कर रहा है आप।
और तभी हम लोग कुछ कर सकेंगे। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, लास्ट में यहां में गालिम है हम लोगों का, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं और यहां में कैन आई सजेस्ट समथिंग, आपका सब जो गालिम लोग है यहां में, आपको मैं राजबाड़ी में बुलाकर इसी महीना आपको मैं लंच के लिए बुलाना चाहता हूं राजबाड़ी में, उजैंता पैलेस में, और आपके संग बैठकर खाकर आपको मैं सम्मान और इज्जत देना चाहता हूं। आपको सब कुछ मैं देना चाहता हूं एंड आई प्लीज टू थ्रू ऑल द elders and leaders here, please bring them. I will pay for their travel, their food. We will honor them with our traditional gifts like what Maharaja used to do before, because if I start respecting the Galims, even you will respect and the state will respect. And so I really want to, ये राजनीति नहीं है, ये परंपरा है और परंपरा को रखना हमारा दायित्व होता है, and I will do that. Thank you so much once again. And what do you say? Thank you. No, I know it's Karai Asan, but is there any other word apart from Karai Asan? Kapham. 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 And in Kokborok they say Hambai. Somebody says Karai Asan, but thank you means thank you. धन्यवाद का मतलब धन्यवाद होता है और हम आई वॉन्ट टू से कराए आसान फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आपने हमको यहां में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीजेपी गवर्नमेंट फैनबा कपाल हामियाबा किसा हमजाना किसा दान वन चुप लाइमने प्यार नहीं मैंने हमने नहीं करे हम बाग में से ताक से बार हम है ना ओ माँ बीजेपी का बिसिंग गुंडा खाई खामा मगर डायरेक्ट से आक्रमण खायो और बताइए बताइए बाग में से ताक से बार ओ माँ वाला सोकांग के मिया खुमलंगा बीजेपी ने कायसारा मेगा जॉइनिंग प्रोग्राम साफाई त्रिपुरा मुख्यमंत्री आंखे मुख्यमंत्री ना मूर्खमंत्री सुना मुझे तो बिल्कुल फिर लाइन पाइन करके मुख्यमंत्री ने बड़ा ना हमसे तो फैकारो वैसे ना त्रिपुरा ने खरक तम तो वैसे करे चीने मिला अब तक सारा को गतो वैसे करे खरंग का बड़ा हमसे त्रिपुरा ने तब दाला लंगे रो त्रिपुरा ने थोक आइना ने मास्टर दाला लंगे तब खरक तम तो वो बुमंग साइपन और साइमन बिना सामने रंग बुमो नांगेफुन साइमन ना आबरो कायसे को दाइन बांग्लादेश गाना नहीं ताई यांग ताई yang pai dapat salai nang dia buji bai sini do ba jamia masyarakat boleh ni jar BJP khor ini nak khor tam ikan thana po asal masalah kata ba wara khan hai ki right on be oh my oh tam ni bare hini mala ang bor musa masana to masadi ठीक न तो फिर बुझे सुझे तो मसाला है ना रिश्ता का है वो जो वांछा तो बेटा बुधा बुझे सुना सुझे सही में वांछा तो नहीं था नहीं मसाला तो है ना कि जो समय तो मैं जो आंखें में मसाला वो कैसे ऑथो नाम लेना हाँ बुझे ना नाम लब बुझे सुझे है जो मसाला वो कैसे और बड़े रिंग लाइव है क्या सही में लाइव मसाला तो मैं जो वारा का आने को क्या मसाला ने सकांग बा नी त्रिपुरा सड़क में संगम मुसा संगम ना नहीं हाँ जैसे तंग थोड़ा मसाला निकलना तो इकरे नौकरे बुरा बुर्चे में बात आमाया हमें सही तो नहीं आरस में सही तो नहीं अब बा रूम खुआ आधा रिजन में है बा हाँ रूम खुआ आधा रिजन में है दा है क्या खून दिखाई दिया रिजन में है दा लो वाला खबला अब तक असली तो तांगले तो नहीं मनांग बा वाला जब तांग का बुद्धि दे सूझ दे वान छुप दे ABC दखल खाइनाय हिरि सादाक बाहायको मसाइ दंखारो हा
এডিসি দখল খাইনাই ছাইদামিয়া 28টা না 28 ফাইনাই হ্যাঁ কেন তাই খরচ 30টা ফাইনাই তাই 2 টাকা হায়ার না বড় বাংলাদেশ হায়ার না নানি 28টা যে এডিসি ছিট বেবাগে তাই 2টা বড় না হায়ার না বাচা হ্যাঁ বাংলাদেশ না না নানি অবনি বাগে না ও জাবরা জানে খুন্দি খাজাক তংনাই রকনো আঁখু ওয়ানা সকাতা বাহাইকে এডিসি দখল খাইনাই তার মানে বুধবার নাই আহাই যে দখল খাইনাই হন কক্স ছেগি না হন কক্স বে আজকে সাজাক দङ এডিসি দখল খাইগাঙ্কা ফাতাरनि फाइनाय र बयनि दफान भर र एडिसि दखल खायै जोङो सासन खाइनाय हानै साजा दङबा ओ खुन्ति दिगरा जोङो बाहारवा मसाइ दङलाय खाबा हा बरकनो सुजाक रि तन्मासे बरक सिया जेमन जों तक दिमा हाय मुजुं खागो हरफन बुथारि चादि सालफन बुथारि चादि जमुजुं फरा afन बुथारि चादि मा हाय जों बरकनो आरो न খুব বাইতাं গাদা আচরে সারে দংইছে তো বুঝিয়া হইবা নংবা বড় সইখবা আরো মিয়ানার বড় মোটামুটি বাংখা নুখা ও বড় বাংমা নুকইনো মশালায়ো ফিয়াবা আं সানनाय মতে বুইনিওয়া খুমাই বুইনি তয়ার বাই নাগরা গদং বুইচরক বুঝিনাবলা হ্যাঁ বুইনিওয়া খুমাই বুইনি তয়ার বাই নাগরা গদং লোকেল লিখে খরচ সাপনে করে বেয়ানি তো ভুলাই তেলামুরা সিমনা মান্দাই বিশ্রামগঞ্জ ইয়াং গোলাঘাটি তাগরজরা বেবাগৈ থুমি থুমি নাই নাইছে বরফ বাংরো কিন্তু ও বড় রক ও এরিয়া ফাই বুদ্ধ ফিনাই ও বড় রক ও এরিয়া বুদ্ধ ফাইয়া আ বরফ বাংলে ফুনুক মানে আবো ভাই আঙ্কে সব আবো ভাই মসাই লাভ করে ও মসামারে পাইখা একদম মাগরা থাকা বা মুং সাবর মারে একবার আহেন মাগরা পাইলাং সিনাই বগনি আরো বরফ বাংলে ফোনবে হ্যাঁ তু ওই রিগনাই বাগাই বুইলাকে সালাইকা রিগনাই বাগনাবো রিগু তোমায় কাগো রিগনাই সেট হনে আরো যে ফাইলে তিপ্রা মথান বরফ ফাইকে রিগনাই মানাকে ফাইকানি সাवबरबो जों बा রিগনাই না হানে সাম সম বুদুনা থামবা হাই মাগান মাকে না হামাই দে না হামানে জাগা খাंगो হে দা মাগান মাকে বাং না হে তো মাগান মারে थाङै ना हागाता রিগনাই মাগান আমसे পুইলাকে সালাইতে ফুङो दिनै রিগনাই হাজার কাইসা দামে রিগু দুবো ও 500 1500 মাগান মানাयखौ बरबो लुबुनि थालायगाता थालायनाय देबले ও মা বড় রিগনাই মিয়ং সিমিসে রিগনাই মিয়ং যা ও করে মানে আবার সিমিসর বসে ঘুমালা 180 টাকাनि দাম কই 1500 কই 180 টাকা আবো মাইসে বানিছে আंखौ मोसानार आबो वाला বুঝিনা না মন চিন বড় আসে জরলে চিনা না মাথা হয় দাবা ভাইকে বুঝা ও 180 টাকা ও মশানাই নগো ভাই তিনি খবর না মানে 20 বছর সময় বাসে নেই তো হবো আজকে কল খবর ছিল তো পা মাফি কল খা তিনি খবর না তিনি খান তাও গাইছে না এরিয়া নে জব তো এরিয়া নে চিনি চেয়ারম্যান না খবর আং মিটিং পা অরন কিসা ফাইনাল দেরো মিটিং খায় প্রেস মিট রেই না এমন খবর নাই নন করিতা বিজেপি থান আঙ্কা খরচ সারক 15 হয়তো 25 বারো বিরবিতে মারো কামকে ছেড়ে মান উড়ে মিতে উড়ো থাকে আরো বিরবিতে মারো যে ছিলি আরো মারো তাই কাছে জায়গা থাকে তাই কাছে মারবো যে ছিলি আছে আবার বিজেপি খাইবা কয়বার বিরবিতে না আবার বলে না নকল হইতে সাবধান মেঘনা দিলে সেটা তোমরা আবার শাসবান নকল হইতে সাবধান ও বড় রঙানো বুট দিয়ে বাকি নকল খাইবাং না হাইকেবাং বাকি ও না হাইকেবাং বড় রঙা বখা পাইনি মাইয়া যে সপনে নাই দিন মাইয়া আবো সিনসাই দং হাতাই মাসে পালা করিছে মহারাষ্ট্র সিনসাই দং খা कुछ ना कुछ देगा हने महाराष्ट्र में से कुछ ना कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा उनसे तो होगा नन काशी तो के भाई की मानना का महाराष्ट्र त्रिपुरा मोथा खाने त्रिपुरा सरंग पार्टी में साननाय से डिमांड खाने से सिनेमान खाने चुनाव दी हने जिबले चंबा हां नर सारो नर न चुन साननाय से कासुई से तो आपसे कुछ नहीं मिलेगा उनसे तो का आरो तैक्रै साजिनसिन बरंगनाव सुरत तैक्रैफो लामा क्रैफो राज्य सभा चालो राज्य बन्नार सिसालंब्ले बीजेपी सरकार त्रिपुरानि मुख्यमंत्री न तैनार सासुनाय दंब्ले
ha aba sin nang bai ke lama hanya han tani kroi lama hanya ba nang sai tong ko sab no sa lama hanya ni ko sab no sa tei krin ko sab sa ediso ba no rang ro ki je tuk ta ki mama khare beton dei mai yang lai tong le jab le chung ba ha ros ro ha beton se dei man jeng tong bor chung no ro be kala ke nang da ab klai ni rei maya bunya ne beri de kan ab ni nam bum ti tong sa ha abo to mo mai no pa ya mu no pa yu mai se ni na bo ha da nang rei me khma ya go si ya bai ka ro chung ta bo edisi sa lo chung no ber the tong ba koi bar edisi wa chung police tra na ba dai bill pass thai ka ran sro ha ka police tra na ba kon na na ye do bo na ba ki chung tra na ba ab se ni ya ai da police na kha sung sai to kha police ta tra khara mo tra kha sung sai to kha tra ya ran ro dai tra na chung ma ta ro ha na cha mo do miss call by chaki do ka tra kha tra ka sa le do tra kha chaki do to la sia han ta ni krai miss call by chaki po la china ri ya sat ni ni ji ni sawa ni ji ni man jago ti pramo thana tarok sangoro ediso chini je krenmar hospital ne bagai chuna o je chini punya mukhamantri biplab dev tongpro tini skuti rangro hospital tang to mane nai phedita ta tang baya khopai ne nai tong khai tai ma sai sai bisi ma pai ne nai tong kha bolu ni rang sao hi tong no bobune ni rang sao hi tong la china ring ya gyan kri ki kok sai tong ông sầu cả, quay ông sầu cả, bua con thật sự ra sòng sa, còn giá là nhá, anh nó đang cho bua con thật sự nên bảy mươi tổng nó, do được nó, còn giá là nhá, bua con thật sự nên nó phụ, mà, còn mà bố, qua nó mới chỉ sao, ông tin này tao lên, corruption này ta. Corruption neta, corruption mantri, corruption leader, boba hiki kok sananang, bo jagawa, bo level, bo mantri kok sananang, nungta aku dah seringnya kok, ha? Seringnya na yada, angno lo tabo, bora cuma, tapla cuma, hiki huni deman ba, ha? Mara man ba, bini kaisa borok ni. Mai sama ni, nono leader ni mani, nung siapa nama kau ye laga, buat kau tam segera rai, ma, bunti borok, wala kala bunti borok lo, kau ye laga hai hindu mani, angle, angkat sana ni mana hai je, piaba, nung tabu, menteri ingka, MLA ingka, apa payment pernah nengok. Desu tong le ga ha oba paimani boro bu to hawa duma tong le be boro thana tamai tai kem ran buk le hai jum hai mai hai than bu sa tor ko sa ha oba paimani bore bo o hawa duma tong ngai ni je montri ni je boss ni logi thangla nung over payment pro hawana matang hawana tongai or do phabai matang nai bai ki buje che wan che ang tini sana mo jumne boi srai ne nanglak na ra ke bo srai ne nanglak o hani o tiprasani obishap nung jesipun aji de jesipun thoi de piaba ahanya magai jalan nai hanya magai jalan nai online যদি দফাই বেলায় যদি অন্যায় খেকাঙ্কে নিনি যেতক্ষণ আসে ন কত যেসপন তাঙ্গি আহিনে পাইলাং নাই আংসাও ওয়ান ছুই কক ছাড়ি নিনি রাং রি দন সম্পদ নিনি লগি থাংলাক সমাজ বাই তংনো নাংনাই দফাবাই মিলিমা তংনাই যে মুসুম তৈ সামাবাই যে মুসুম তৈ সামাবাই সমাজ পুরা কক সাইমাঙ্কা চিরি কই কক সাকাঙ্কেন
अब समाजनि बागै एक्सेप्ट खायजोंनाय दा खायजिया नों सिनायनाय ओ ताखुरक ओ बुखुरक मिडिया बागै बिसिनि मासो वान सुदि ननि गानाव बाजातै निनि गानाव बाजावै ओ दफानि बागै ओ स्राइमं ताबो फैदा चिना हामियाखौ जों हाइकिनो ताइसे जुदि अननाय खालाय थेबाय दंखांखाय ओ दफानि थिनां बर' सगैनाय ओ तिप्रा सारनि थिनां बर' सगैनाय मा वान सुनाय ताखुक ताइ बहुत जन बनि बागै ताइबो कायसा ओ मिडिया बिसां नन बिसां मा सावदा ओ सांगा मियानि साजा सिकां बर' गारा मियानि मुख्यमंत्रिनि प्रग्रामनि बागै मन्त्र तांनाय मासे खरसे सांबादिक बर' खायनो फट' तिसानाय मिडिया खायनाय आबनो बखे कायसा कायले पान्डव थांनाय फैनाय मिडिया फोरनो बहाव दंबा बंदु बान्द तमा कायले पान्डव खबर जके मा थांले कायले पान्डव थांनाय किफिले फिरक थाइमासे आरो थांनाय आइके बाइक बाथरो बिनो बाथाको बबो मिडिया बा बाथा कथा बाजी मानका प्रो 11টা 10 रक खाइबा 20 खाइरक ना नंगा बा बय कायले पान्डव आरो बयबो दयचारे आरो सांसारि रहदेन बबो मानजे बले मिडिया फोरनो बयनि नियम कानून पाइयै कैना जामाय चलन प्लान खाइमेन परसे बडमार चारखो बबो मासे थाइजोमा हरमजे जाखाता आरो सबै मला बीजेपी रंने मंच तांमेन मरगलाय दंफो हरमसु लाइजा मंच तां मरगलायै ओ मोरा ओ मुसुपथि बनलाइजा साकरा रक मुसुपथि नंलाय तामनखा आरो हायके बाथरगा बो तो कोन अननाय करि मीडिया जबा केबो दुश्मन कर बाथनै दा बाथर मते ए मीडिया रे बन मीडिया हसिनो ए मीडिया नोंथां तिप्रामथन सापो खायजानाय तास तांखा कुन को हा तिप्रामथन सापो बेखौ बबा मीडिया बा आं बा मीडिया बा केसां बुति सिनाय कर्म बुति सिनाय कुफुर बुति दा जे खबर आरो नोंथां मीडिया बा मीडिया निले ताम दुस्तंबा आमसे नों तिप्रामथा सापो साचाय बय लाता तो वक्त फाटेरि तांखा फाटेरि तांहागे बा आमसे पुलिस आरो गोबां दङ आ मुसुम मोरनाय रन जिरा आरो दङ Berulai tango mongsa kaya media no last bui rohor dakka ani kokha haisi o media sabo boto wanse bisini thaya tipra bisini se sai theblo hor kono bukha tori thejole bo sai chinga tai kunoi bin loge tai khorja tam kunoi nam se last kasui tangkha lo mukhyamantri phaina ko boro bui de lama sikan sap khale chongne na ha मुख्यमंत्री फाइनल इनका सिगां मेरे बुइदा साफ फाइदा मीडिया रो बुइदा साफ फाइना ओ मीडिया रो बा माहनो नरो मासो बुजिसिनि नरो बुजा तुति आमति जागा ता थांजिनि ताति थाजिनि बंनि न हा बुजानि दंलै बुइदासो मामा तिसायो वादा तांखा आरो मीडिया रो बुजानि दंगो आ जागावा बीजेपी नि पार्टी ऑफिस बस कासो मुसुबुथि नंलायो हर तंलायै आरो बुजा तंले बाहायकार थाखाय तिसालाय ताइसे जोंनो थामथि गारि दंबो ओ मिडिया ते नुगोन जोंनो थामजा जोंनो थांया मिडिया नुगोन जोंनो थामथि मा गाव ओ रिगले केंगो बार रगन नुगो बनि बागने ताखुताय बहुत जं आंगो नम सानामु जोङो बेसि अननाय खैमानि केबुया कागला थमनाय रो मरुबो नंनो लाफादै नायचोमनि दङो बोफ्रो नों जे बकमान जनो आफ्रो जा सपन मतायरे दे हमरे मंगला या के बिरचिं मताय सुरु खबनाय जादागो बिरचिं मताय सुरु खबर जाफ्रो आफ्रो जा सपन मताय के बफन जा सपन मताय के रुकिनार नंगला बनि बागिना तिने आङो मीडिया रं बिसिदै छानामो जोङो ताबाबो जारा बीजेपी clay tongai nong area खर्च करने तना सांग तो आगे ने सागा और चीन area तो सोतो एक जना सुनो काटा सुना हो चाहिए बिशो दर्जना का चीनरा 20टा बिशी चीनरा पुलिपुरा का बस काटा 20टा बिशो दर्जना के राम कैसे 200 जना 400 जना ऐसे जना ने कानाई
তাই কাইয়া আবার যেসুন সামনে লতানে তৈ বালতিনি তৈ কাসলাও রফিনা তা বড়নি তাই ভাইনো আসেন তা কম বড়নি ভাই পুংনা ও লতা পুংমানি বা লতানো পুং তংনা কাসলা পুংলা যেসবানি সাদে ও লতানি তৈ লতা ফানে তংনা কাসলা সেনে আর কাসলা পুংনা বা হ্যাঁ পুংয়া উসিগনা বাথাক নাই বড় বড় তাকুতে বুকচং এরিয়া নি যারা তংনার জাতি কুস্তি তংহাকে ও লতা না হাবি তংনা কাসলা থানা পাগিতা নাই যে গলগি ফিনাইছে মুইতুনা রে যার জাতি কুস্তি কিছু সতর্ক খাই মার নাই তাবো ভিডিও নাই তংনে নংনে সাও ফেবা তাকলং দি কাসলা থাই তো ইয়কনা রে থাকা হাঙ্কাই ও লতা নে তংনে নর কুয়াওয়ানো তংনে পুকিরি থাকে গলগনা গলগে ওলা পেটো তো ওনা হাইনা কোফুম সাতার মাননা আমনে বগেনা তিনি সারামচুমা তিনি অবাক মানে বিসিন্তই তাকো বুকরাক এডিসি হাপাং যে তংমানে রুলাই তংলাই যাবো যে মানছানা তো খতম লবো তাবো বিসরাঙা আমুয়ান চুই দङ आनि जे फानबाय नरकना ओ बुइसिना रिगनाय बागमान बुइ रिगनाय मियं बाखां रिगनाय सिंजोफोर बाग नायना आंनो बिसोर मानदा बाहरे आं वान चुइ दङ बिसरां नरकना रिगनाय रनाय बगां तिया तो खाइ दङ 2021 যখন ইলেকশন অন্তপুরো যদি ওয়াইসা শুন খুবুলুঙ্গ আচরণী সুযোগ বিখাইকে সে বিখাইকে চল তীব্রাসারি হামকাই খেনাই এবং তীব্রাসারি বদই চল গ্রেটা তীব্রালেন তোনাই গ্রেটা তীব্রালেন খাইকে চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাই চিনি পুলিশ নাই চিনি অফিসার নাই চিনি যুবক চাকরি নাই চিনি হামকাই যত দিক থেকে নাই কিন্তু 5 বছর থানায় তোকা ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল 15-16 তারিখ পরে হিগেন এডিসি 5 বছর শেষ হয়েছে নাই তাবো চিন্তামনুখা তাইসিগো দা বিকাশ সামানি এবং নরনা আগে সুমানি খুবুলুম বাহাই তো মানে নর বিসে কক সাইমলিয়া তাউনি বগি হিগে সুন কাহাম করি বুলাই তগলাই হিগে বোঝাগাও তিপ্রাসা এলাকাও বুলাই তগলাই সাও পয়সাও তিপ্রাসা বই তিপ্রাসা বোঝাগাও এডিসি এলাকাও মাথায় বোঝাগাও এডিসি এলাকাও তুই করে হিগে বোঝাগাও এডিসি এলাকাও সব সাকগ্ন অকগ্ন সানাই হিগে ও যারা খুবুলুঙ্গ আচরগা और যারা তাও চালক করব বড় সব কগ্ন বড় সামানি जों वैसा सेट मा खाइके सुजुग मा खाइके जों अपना पूरा सल्यूशन खाइदे नाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अर्थात संविधान ने बिसिंतै जोंनो जा रिनान तमनि आमनो जों आदै खेने ती भाषाखौ रिनाय ती भाषानि हामक्राय जत बेबादनि दिक থেকে নাই আবহাই কর বিমানি কিন্তু 5 বছর পরে তাইসিগো দা বিকাশ সামা হয় তাবকে বড় খাইমাগা যে 5 বছর কোনো খাইছে মালি আমার তাহলে ওকে খাইমালি এদিকে আর যে রাজ্য সরকার থেকে তিন পাঠক আপনার বড় সাথ হয় দুর্নীতি খেলায় তাবকে রানী হিসাবে দিনা বসিয়া অডিট ডিপার্টমেন্ট আমি ক্লাসমেট আমি বন্ধুরা তোমরাই কয়েকদিন আগে বীরচন্দ্র মনো জোনাল অফিস অডিট ডিপার্টমেন্ট থাকা রিভিউ অডিট খেলিয়া খুবুলুঙ্গ এর আগে ফাইপ্রো অডিট খেলানি হেলে সংসদ আচুবিকা রাজ্য সরকারের অডিট টিম ফাইবানি বরং সারাদিন আচুবিকা এরপরে গেছো চিনি নিজস্ব অডিট টিম করব নরবর্ণ কিসব ট্রেনিং দিদি সংসদ আচুক নির্মাণী পরে অডিট খাইলি লিয়া বরফ থাকবিকা আবার ফাইকা অডিট মাখাইয়া তাবনি বাগে অডিট খাইয়া সাইতে মান রাগনি